BuzzPop hari ini kita bakal membedah dan membincangkan tentang 5 trailer terbaru daripada seluruh pelosok dunia. So kita akan pergi ke Indonesia, kita akan ke Korea, kita akan ke India, dan kita akan kembali ke Malaysia. Wow, so jadi kita cover banyak berdua malam ni . Betul bro, banyak. Pasal kita dapat banyak fans BuzzPop yang minta so yes, kita akan cover, kita akan bahas Sri Asih malam ini. Tak apa, tenang. Alright guys, so para panelis kita malam ini terdiri daripada saya, Nadzru Iskandar daripada BuzzPopTV. Seterusnya Kaki review kita Hadi daripada Facebook page Hadi Hamid. What's up bro, how you doing man? Hi, what's up guys? Happy Sneakers Day. Settle. Store for Shihab settle. Alright. Sebab aku minta pukul 10. Kita ada surprise. Tuan! Dia cakap. Ordering semalam. Ordering semalam. Tak. Duan datang, dia mau bahas Sri Asih juga. Ya, cantik. Alright, seterusnya adalah Nazher Khan daripada Facebook page Screenbite. What's up bro, how you doing man? Happy D23 day. Ya, ada feedback. Somebody ada feedback. Tak tahu siapa. Alright, seterusnya. Maybe you might wanna try and fix it. Okay, Munif, what's up bro? What's up everyone? Let's get this show on the road. Alright. Okay guys, so kita dah memperkenalkan semua panelis. Sekarang kita bakal memberi reaksi bagi 5 trailer terpilih. Dan trailer pertama kita dinantikan ramai, Sri Asih. Yeah. Alright, so untuk segmen pertama kita ni, kita bakal memberi reaksi kepada Sri Asih. Hadi dah sedia ke? Are we loaded and ready? Asih ya. Alright bro. Oh, yes, good. Maybe. Tomoy. Sini ni. Maybe versi Alana So kita dapat tahu sekarang dalam single line ni adalah Sri Asih versi Alana. Oh, yang pelater lah. Yeah. Jika kamu membiarkan kemarahan menguasai diri kamu, maka suatu hari dia akan menghancurkan diri kamu. Wow. Kau santai. Akan kalahkan dia. Populasi manusia. Aku suka yang dia dapat guna lagu Muse tu. Apakah Feeling itu good by adil? Muse. Berapalah Joko bayar untuk lagu ni. Lagu dia kena dengan trailer. Betul? Biarin aja sesama mereka saling bunuh. Itu justru mempermudah pekerjaan. Tapi dia nampak dark juga macam Gundala nampak dark. Ya, nampaknya macam klasik villain lah. Itu orang-orang something. Bagaimana kalau saya menolak? Oh, Ini satu unit dengan Gundala. Di mana Dewi Api? Di mana Tian Sastro? Ni Eli macam Derek ni. Macam lebih kurang macam Derek. Ada yang ingin kami sampaikan. Jaga bumi. Itu nama kelompok name drop bro. Jaga bumi. JKN. terus menerus. Aku harap dia tak terlalu tekankan pada world building sangat lah filem ni. Macam dengan saya. yalah, kalau tekan pada world building sangat ni kan kita kacau lah kan. Aku harapkan world building. Gaduh macam Derek tu, power tu. Aduh. Ada power. Yang tu agak pelik. Aku macam dia punya selendang tu tengah macam Spiderman ke? Tengah lekat kat mana tu? Ada yang membangkit. Ya, Dr. Fate. Dr. Setan. Dr. Setan bro. Setan itu. Dia buka baju ke tu? Baju dia longgar bawah. Oh, okey. Dia terbang siut. Dalam tu terbang. First film dia dah terbang. Saya. Biasa aja. Biasa aja ya. First film dia dah terbang. Wonder Woman nak kena filem kedua baru boleh terbang. Baik ah. Alright guys. So yes, korang dah tonton trailer ni tadi.
and sekarang kita bakal membahas so semua para panelis. Soalan aku, apakah reaksi satu ayat anda terhadap trailer pertama, trailer rasmi pertama Sri Asih? Silakan. Good trailer. Hopefully bila aku tengok cerita ni, aku punya hope tu macam, ataupun punya expectation tu lebih tinggi berbanding Gundala. Maksudnya aku mengharapkan filem ni lagi bagus daripada Gundala lah. Dan melalui trailer ni aku lihat macam dia boleh pergi lagi bagus daripada Gundala. And of course, kaget dong. Aku tak bisa buat apa-apa, aku kaget. So jadi si Asih bila kata tak usah kaget tu, ibarat dia ngobrol sama aku. Memang suatu penonton juga ternganga kita kan bila melihat Sri Asih. Saya rasa macam for this trailer lulus lah. Cuma dia punya score muzik dia, aku suka. Aku rasa score muzik dia ni macam kena lah dengan trailer dia. Cuma sebab ini adalah filem Indonesia, jadi aku cuma mengharapkan macam dia menggunakan lagu Indonesia instead of menggunakan lagu daripada luar, lagu English ke apa ke. So macam maybe lah dia boleh guna lagu-lagu popular ataupun lagu-lagu yang pop daripada lagu-lagu rancak daripada Indonesia. Banyak lagu-lagu rancak daripada Indonesia kan. Kalau dia buat pakai lagu tu pun, mungkin kita fan Malaysia pun boleh rasa macam, oh aku tahu lagu ni ceritalah, dia macam bagi lagi hype lagi lah. Cuma but itu just aku punya pendapat. Overall aku rasa untuk trailer ni memang okey, dan nampaklah cerita dia ni macam banyak pakai CGI, banyak pakai koreografi apa semua. Kalau Gundala dia tak banyak sangat pakai CGI. Gundala banyak macam koreograf martial arts je. Macam ini dia kena banyak pakai CGI sebab dah tunjukkan yang Sri Asih ni dia punya super power tu lebih kepada superhuman strength, ada flying apa semua compare kepada Gundala. So aku tak sabar tunggu hujung bulan 10 kan. Bulan 10 keluar kan. This will be salah satu filem yang aku rasakan macam anticipated untuk tahun ni lah. Alright, seterusnya nampaknya kita punya panelis yang main kipas tadi. Silakan Duan. Silakan. Saya aku adalah kejam. Kamu kejam Hayati. Aku enggak kejam. Dia nampak badass lah. Sebabnya sebab kita, siapa nama hero ini? Pevita Pierce. Pelakon dia Pevita Pierce. Nak sebut dia susah. Pevita Pierce. Aku panggil sayang je lah. Sayang ni. Pevita Pierce ni dia sebab kita, siapa yang layan cerita seberang Indonesia, dia kan banyak cerita romantik, drama. Lepas tu macam, aku tak tahu lah kalau ada romcom ke, tak tahu lah. Dia banyak cerita biasalah, cerita bercerita cinta lah. So bila kau nampak dia betul-betul into the character, lepas tu sanggup untuk pergi training untuk boleh gaduh, boleh kau confident dia boleh fight semua. So aku rasa cerita ni akan jadi possibly jadi best daripada Gundala. Sebabnya kita dah menanti cerita ni daripada Gundala 2018 kan. So beberapa tahun kita tunggu sebab pandemik apa semua kan. So kita mengharapkan penantian yang lama itu berbaloi lah. Tapi tengok pada trailer ni, walaupun dia punya world dia nampak still gunakan elemen dark, macam Gundala pun nampak dark, malam apa semua kan, nampak macam DC punya vibe lah. Hopefully lebih hebat pada Gundala lah. So tapi aku mengharapkan nanti dia ada cerita background Sri Asih ni, sebab ni Sri Asih ni dia bukan the first Sri Asih. So dia macam turun-temurun punya title lah. Mungkin ada saka dia masuk ke apa kan, so keturupan ke apa, aku tak ada KKN tadi. So mungkin ada background pasal Sri Asih dulu je, tapi dia ada fokus for the new Sri Asih untuk dia boleh berkembang lah. So overall memang aku rasa aku macam
confident dah, aku harapkan yang the best lah. So hopefully berita-berita boleh datang Malaysia untuk buat promosi. InsyaAllah. Harap dia tengok. Hopefully kita dapat interview nanti. Nazher, apa pendapat kau tentang pelbagai Easter eggs dalam trailer tadi? Kita nampak Dr. Setan sikit, kita nampak Dewi Api, maybe akan ada Awang/Godam. Apa pendapat kau? Silakan. Of course, Awang/Godam akan muncul dalam Godam dan Tirah. That's for sure lah, sebab it's gonna be what it's gonna be. What about kalau dalam filem ni dia ada? Kalau dalam filem ni dia ada, kalau dia letak dalam as a cameo pun gempak. Tapi aku tak minta banyak lah. Aku harap maybe kita akan nampak pertembungan maybe in post-credit scene Gundala dengan Sri Asih ke. You know, they start to team up for the upcoming movie. Bagi aku, this is a second biggest step in Bumi Langit punya universe tau. This is something yang wow. Honestly, memang kau tengok daripada trailer macam the fight scene, the origin story itself is pretty well done actually. This is what they say, trailer well made. Walaupun dia tak, orang cakap dia tak reveal all, tapi the way dia nak tunjukkan emotional journey tu yang kita tunggu tu. So when we enter cinema, we see how Alana punya journey, dia sebagai underground boxing fighter, full nak accept her destiny as the next generation of Sri Asih. So the internal struggle was there actually. Dia macam, aku tak nak jadi ni, tapi ini dia aku ditakdirkan. So the manifestation of destiny itself is going to be appear as we see in the big screen. Itu yang aku macam aku macam sebab Gundala show was very very well done. So Sri Asih ni like I wonder how it's gonna be, sebab kalau Dewi Api Dian, dah lama tak tengok kau Dian, tolonglah keluar sikit je dia. Sebab apa? Dia aku tahu dia akan ada movie sendiri, tapi come on lah, jadi mentor ke untuk tolong Sri Asih ke? Mana tahu kan. Actually she's a villain bro. Dewi Api adalah villain, orang villain. Yeah. Oh shit. So dalam movie ni akan ada tag team Dewi Api dan juga Dr. Setan versus Sri Asih. Kalau kau tengok daripada trailer tu pun, kalau kau tengok daripada poster ni, kau nampak official poster ni, kan there's smoke on one side and then there's fire on the other side. Oh shit. Yeah. So it's tag team bro. Okay. That interesting. Sebab Dr. Setan tu aku macam kau tengok the smoke CGI tu macam next level shit man. It's a dia umpama bila kau nampak Sri, dia macam buat aku teringat zaman-zaman MCU baru naik tau. Zaman-zaman Iron Man 2, zaman-zaman Thor 1. You can see the CGI was well made. And Joko Anwar being supervised while directing the movie was wow, this guy totally Kevin Feige of Indonesia lah. Macam-macam dia buat. Nice. Alright, seterusnya panelis terakhir kita, Munif. Kau sempat tonton tak Gundala back in 2019? And apakah expectation kau bagi Sri Asih ni nanti? Silakan. Aku tak tengok dekat cinema Gundala tu. Tapi aku ada tengok bits and pieces and dia punya action pieces and macam dia punya suit. So nampak quite competently made lah. So it's interesting to see. Movie tu macam 2018 kan. So ni sequel dia jadi cakap lah pasal dengan pandemik apa semua. Aku rasa ideally memang they can follow up a lot earlier. Tapi tak apa, benda tu kita tak boleh control kan. So here we are, 2022 kita dapat trailer untuk Sri Asih. Kalau reaksi satu ayat aku untuk trailer ni, aku boleh definitely cakap bermain dalam kepala aku is daring lah. Tu aku boleh cakap. Daring in the sense yang macam mana for a Southeast Asia punya movie kan, selalunya kita akan macam target very regional punya audience kan, or macam local punya audience untuk apa saja produk yang kita produce lah. Tapi daripada tengok gaya Sri Asih, dia kata fuck that shit. Dia macam betul-betul nak go all out, nak capture the international punya market. So personally aku pun
ada sependapat dengan Hadi lah on the music part tu, sebab kita tahu Indonesians ni very patriotic bunch tau. So macam mula-mula aku cakap kenapa tak pakai macam local punya musicians for the trailer punya track ke apa kan. Tapi bila aku dah tengok the overall vibe mereka nak bawa tu, actually they're going international with this tau. So from that standpoint aku faham kenapa. And on top of that, alalang kau nak go international, dia ambil Muse terus. Tu macam lagu tu pun memang kena gila dengan trailer kan. So dia macam, aku itu nampak from the music alone, nampak attitude dia go big or go home tau, which is interesting. So aku rasa when production or the minds behind the movie ni pun macam nampak confident dengan dia punya produk. So that is macam very very positif lah untuk kita pun jadi interested to tengok the show. And kenapa aku cakap feeling yang aku dapat dari trailer ni is daring, pasal another aspect pun yang kita boleh tengok is this is a super heroine punya movie or female superhero punya movie. Kalau kita nak compare dengan of course the benchmark is the MCU lah kan, dalam kategori macam ni kan. Lepas 1 dekad baru dia keluar Black Widow. Itu pun kawan tu sebenarnya dah meninggal lah in the universe kan. So Marvel tu lebih daripada 1 decade nak ada confidence in kan solo female superhero punya movie kan. Tapi yang Sri Asih ni within dia punya cinematic universe tu, movie kedua boom, dia tak heran, dia direct again another daring part. Ni second movie dah terus superheroine yang lead the show, no hal, tak goyang kan, because siapa tahu orang pun the Indonesians memang love this IP, love this character, and they are confident yang regional dengan international audience pun akan captivated dengan this character juga. So lepas tu the final thing on top of that is kita pun tahu Indonesia because of the raid, because of the legendary Yayan Ruhian semua tu, kita tahu yang nama Indonesia cinematically sekarang dah makin synonymous dengan action dan martial arts lah kan. So kalau dia dapat produce something yang maybe of that level lebih kurang kan. So bayangkan martial arts and action Indonesian cinema ni memang dah agak accepted internationally. Lepas tu CGI pun, production pun nampak kemas, nampak kompeten. And dia orang tak goyang mentayangkan second movie of the cinematic universe, dah tunjuk solo heroine punya show. Trailer pun pasal lagu international pun semua. So sebab tu aku boleh summarize yang they are very very daring dan sangat-sangat confident in their product, and it's just good vibes untuk orang-orang yang highly anticipate the show jugalah. So hopefully that confidence, that daringness, that energy tu akan ditranslated into the final product jugalah. So dia sekali harapan dengan reaksi satu ayat lah sebenarnya dari aku. So memang kudos lah, this trailer has got me excited. So we'll see how it goes lah. Yes. Jadi filem Sri Asih ni bakal keluar di Indonesia pada bulan Oktober nanti, 6 hari bulan Oktober. Kita orang masih mencari sponsor tapi hopefully we might pergi ke sana untuk red carpet dalam premiere Sri Asih. Ikut. Sponsor kena cari dulu. But besides that, Viko. Yeah. By the way, satu fakta yang penting ya, Sri Asih merupakan tunggak utama yang membentuk Patriots, iaitu Patriot tu adalah Avengers. Punya Avengers ya. So that's why she's the second film. Thank God it's not Virgo. Sorry, very gorgeous. Anyway, kita ada 6 soalan ataupun komen. Pertama, Nameless daripada Malaysia bertanya, kuasa Sri Asih ni apa? Kemudian very gorgeous menjawab ya, Sri Asih boleh terbang, dia boleh tengok sukma orang, dia boleh multiply, pecah jadi banyak, boleh jadi besar. Yeah. Kemudian dia kuat daripada semua jagoan bumi langit. So it's pretty yang badass. selendang tu, iaitu bukan power set dia. Oh, tu weapon lah. Macam ada kain kamera. Kira weapon lah. Kira weapon dia. Dia ni aku tak tahu ada kaitan ke tak, tapi kalau kau tengok trailer tadi, dia macam ada scene macam dalam mansion tu kan. Yang macam ada rumah agam tu, ada mansion tu. Kau tengok decoration dia pun ada banyak, aku tak tahu macam dia tease ke homage ke, tapi dia ada banyak macam ribbon merah-merah orang tu. Dia macam as if aesthetically dia macam tengah
tease yang Sri Asih akan pakai selendang merah tu lah. Kau tengok ada scene dalam mansion tu, dia ada banyak kain-kain merah tu. Maknanya Sri Asih ni adalah salah seorang tentera selendang merah. Aku baru tengok Dragon Ball sekarang. Very bad. Satu benda yang korang kena faham ya, Sri Asih ada multiple versions ataupun dipanggil titisan. So this is the latest version, which is Alana. So sejak daripada zaman Jawara lagi, Jawara is like zaman purba dulu. Basically BCU ada multiple eras lah, Jawara, Patriot. So daripada dulu sampai sekarang there has always been a Sri Asih. So we are now seeing the latest incarnation sahaja. There's another 4, satu lagi 4. Yeah. So it's gonna be cool lah. Hopefully kita boleh tengok semua beraksi eventually dalam BCU. Alright, next question. Soalan, Gundala dan Sri Asih ni satu universe ke? Yes, Gundala dan Sri Asih adalah daripada Bumi Langit Cinematic Universe ataupun Jagat Cinema Bumi Langit. Yang baru sampai Malaysia bulan lepas, Gatot Kaca tu, itu adalah Satria Dewa Universe, separate bukan sebahagian daripada Gundala dan Sri Asih. Nanti tercampur pula. Gatot Kaca lah itu. Oh, and then Muhammad Faisal shared a very important factoid. Filem Sri Asih ni merupakan prequel sebelum Gundala. So, Gazul dalam filem ni dia tak bangunkan lagi dalam Gundala pun memang ada Sri Asih. Yalah, tu betul last sekali. Maybe last ending kali tu filem dia tolong. Yalah, maybe ending filem ni adalah kita sambung filem Gundala. Sri Asih ni dengan filem Gundala. Ya. Memang obvious lah, memang Sri Asih ni sebelum Gundala. Betul. Ya, man. Alright, seterusnya 2 soalan menyimpang yang bertanya soalan sama. Mencuri Raden Saleh tak masuk Malaysia ke? Supposedly by end of September. So yes, kita kalau masuk Malaysia, kalau V Cinema dengan Astro Shaw bawa ke Malaysia, kami akan attempt to review Mencuri Raden Saleh. Aku dengar is doing very Cerita well. apa Raden Saleh? High film. What was that about? Dia kau tahu tak perempuan yang menari dalam KKN tu? Yang selalu FYP kat TikTok, dia berlakon dalam tu. Imagine Ayu. Ocean's 11 in Indonesia starring teens. So that's a very short summary of what is Mencuri Raden Saleh. Dia kata dia hit juga kat Indonesia. Actually JC akan bawa masuk Raden Saleh ni sebab aku tengok dalam diorang punya announcement by this month. Title card tu dah ada. So finger cross, bawa masuk September lah, this month lah. Yep, September. Oh, cool. Seterusnya, Very Gorgeous shared another info. Sri Asih di era revolusi ada 2 incarnation ya, iaitu Dewi Asih Alana dan juga Rengganis, dan dalam komik diorang dah berjumpa. Yes. Aku cuma tak faham era revolusi dengan era Patriot tu, is it the same timeline ke is revolusi the future dan Patriot is the present dan Jawara is the past? Itu je yang aku tak boleh. Kuasa revolusi sebelum ni kot, Patriot kot. Revolusi sebelum Patriot, Jawara sebelum lagi, tu zaman dulu, berubah color. Ya, hopefully ada orang boleh jawab dalam komen nanti. Ni kalau mengikut sumber Wikipedia, Revolution era adalah waktu sekarang. Dia ada 4 Legends era waktu yang memang purba dulu, Gunung Toba meletup, and then Swordsman era, aku rasa Legends tu maksud Jawara kot. Swordsman era set tahun kurun ke-17. Lepas tu Patriot yang ada Gundala dengan Godam semua tu. So Patriot bukan ni kot. Maksudnya Patriot dengan Revolution tu almost about the same era lah kot. Ya, Very Gorgeous Malaysia cakap era revolusi dengan Patriot sama. Yalah betul tu. Ya, by the way, ada 4 era ya dalam Bumi Langit Cinematic Universe ni. Kita ada era Mejai, era Legenda, era Jawara dan juga era Revolusi / Patriot. So aku rasa macam Revolusi ni bahagian Virgo kot, yang muda-muda kot. Macam contohnya Marvel kan ada yang Avengers tu Patriot lah. Tapi yang New Avengers semua tu tu Revolution kot. Macam tu lah kot baby. Oh jelah. Selepas tu lah. Patut Irfan cakap it's not just timelines, it's universes. That's why it's confusing. Okay.
I guess it's for Oh. publishing. It's for Multiverse publishing purposes lah. Yeah, it's for publishing lah. Tentulah. Alright, so soalan terakhir untuk menjawab soalan tadi, Mencuri Raden Saleh tu apa? It's a heist movie stealing the most expensive painting in Indonesia. Terbaik. Alright guys, so I guess dengan itu berakhirlah segmen kita tentang Sri Asih ini, dan sekarang kita bakal membincangkan trailer menarik kita yang seterusnya. Bye-bye. Bye-bye guys. Bye everyone. Jumpa lagi. Tak balik lagi? Habis. Dah balik. Okay. Dah balik. Alright guys, Munif pula hilang. Sorry guys. Alright guys, so sekarang kita bakal membincangkan 3 behind the scenes video bagi filem Adivira epic daripada India yang bakal keluar di Malaysia esok, berjudul Brahmastra Part 1 Shiva. Jadi Hadi, kalau kau dah loaded, we will have a look at it in sequence. Okay, mulakan dengan Brahmastra Beginnings Betul lah Beginnings? Sekejap. Ya, betul. Okay, Beginnings, Division. Okay. You fucking asshole. Apa dia siang? Apa? Jaga orang Munif. Woi, Dia tengah struggle dengan kamera ni. Apa? Okay. Selalu okay. Ready. Okay, silakan. Munif jangan Okay, buka-buka Munif. 1, 2, 3. Esok kita orang tengok dekat Dadi Pavilion. It will be the premiere, but it's also the release date for this film. Okay, Hadi. Ada keluar esok tak? Next one. Oh terus Okay. Yeah. Alright. Korang premier esok malam Yes. Munif Pukul berapa ni? Pukul 7.30 kot. Nanti kita bincang lepas. Alright. Okay, ready 1, 2, 3. Jangan lupa on CC. Okay. Wow. Brahmastra. Apa? Nandi Set art dia pun dah cantik. Itu lah. Nanti Astra Prabhastra. Banyak lah. Jalastra. Oh, ni yang the 4 elements. Pavanastra. And Brahmastra. In these last few years, we have been building the foundation of a universe of cinema based on the concept of astras, the Astraverse. Wow. Oh, dia macam Macam weapon. Ancient Brahmastra weapon. Part 1 is the first movie of this Astraverse, and it begins with an image from a mystical time in ancient India, where a group of sages are performing deep meditation in the Himalayas. Wow. And for their meditation, the sages are blessed with the light of the universe, Okay. the most powerful and most pure energy there is, Wow. a Brahma Shakti. From this Brahma Shakti, astras are born. Astras which have within them all the different energies that are found in nature: fire, wind, water, earth. The Avatar Jalastra, sial. Pavanastra, and the Agniastra. Astras which have within them the powers of different Avatar ambil animals, daripada ni lah. like the Vanarastra, Betul. which can give to the person who controls it the power of a super monkey, Wow. and the Nandi Astra, which has within it the power and strength of 1,000 bulls. But there is one Astra, the last one to emerge from the light, carrying its collective essence, the lord of all the others, which the sages name after one of the most powerful weapons of our gods, the Brahmastra. Yeah. It's a The bagel. sages vow to It's a protect these bagel. astras, and as the guardians of the Brahmastra, they name themselves the Oh, Brahmans, Anazir. a secret society which will exist amongst other men and do good for the world with the power of these astras. Takkan tak ada jadi villain. Time moves forward, Itulah. humanity progresses, and the Brahmanj carries on as well, passing on the astras generation to generation, all the way into our world today, where the Brahmanj Orang still ketika exists British in menetap secret. Wah, kita India macam. as it is today is Otai. where the story of Brahmastra is set.
I Si salah believe this seorang puts dia us tu in a very adalah unique position Enek because Marvel. no one has done what we are doing with ancient Indian inspiration in the modern world ever. And now on to the hero of Brahmastra, our protagonist, a young man who is yet to discover that in this world of astras, he is a miracle because he is an astra himself. Dia api lah kan? Agni Astra. Agni. Tengok Agni. Avatar pun ada tau, Agni Kai. In Agni keeping with Kai. our spirit of tribute to our roots, he is Agni named after the basically god is who a is the Sanskrit most fire. dear to me Fire personally, kan? the most mystical, the all-powerful, and my greatest inspiration, Shiva. Amitabh Bachchan villain ke? Macam dia jahat kan? Mentor bro, mentor. Mentor. Oh, mentor. Mungkin Wow. Tapi Steph So jahat. we've seen the beginning, we've seen the vision. What's the last one, bro? okay, the last one is Inspirations. Kalau part 1, kalau part 1 Shiva, part 2 Vishnu, part 2 is Vishnu lah because destruction and creation. Maybe. Most Or likely it could lah. be creation, could be the end to complete the trilogy. Ya, kan. Tapi dia punya ambition tu power lah. मैं जो हम Sesi, bro. अंधेरों से बड़ी है एक Alah, शक्ति tak है sisi. Man, this Alright. film next level lah. Next level indeed. And I can't wait to see tomorrow, man. I can't wait to see tomorrow. Dia bagi tahu lah korang macam pun- mana how was the Magnificent. Sebab aku rasa Korang- public pun keluar esok kan. Public pun korang boleh tonton mula daripada esok. So guys, kita dah tonton 3 behind the scenes featurette untuk filem Brahmastra. Kita bakal tonton esok. So apakah pendapat korang tentang the vision, the inspiration dan juga the beginning of Brahmastra? Kita mulakan dengan Munif. Silakan Munif. Okay, so we take it back to the first clips that we saw before the 3 yang dia keluar lah. Masa I remember we were discussing the movie even when the first trailers came out kan. So at first we unanimously agreed that the visuals are insane. Memang mind-blowing visuals and all that. But here's the thing. Even though that is very impressive, but that's not exactly new. Because when we look at Bollywood movies, even Tollywood movies, Rajinikanth movies, that's a really mind-blowing yet realistic VFX. But however, you're really impressed by the surface things, by the visuals. But then when we dive into these 3 clips about their preparations and inspirations and the explanations behind the law and all that, you start to realize that it's not just a very pretty on the surface kind of show. So before they even got started with producing the movie, I think it was a decade's worth of finding that inspiration and research and everything. So when you spend a whole decade for the conceptualization, you cannot say anything apart from the fact that the movie was definitely handled with a lot of care, a lot of detail, and I think from the few clips we've seen, it shows in the final product. So yeah, like I said, the visuals are really mind-blowing, and as you can see, the main character's powers is very fire-based. Even in Hollywood movies, so they do everything they can to avoid animating fire, and because it's very difficult to animate. And these guys are just very liberal with the fire CGIs and all that, and they don't care, and it looks good. So from that standpoint alone, from production and visuals alone, you have to give credit to them. I think it's gonna carry through and look really great in the show. But yeah, like I said, this movie is obviously, it's not just on the surface. Going back to the law, I want to tie back the research and conceptualization they did to some of our comments where we're thinking, when will Malaysia even begin to produce something like that? So to attempt to explain to you guys like how good it is, the method that they're using to come up with this movie,
and at the same time explain how maybe Malaysia can kind of do the same, you need to understand the principles of design here. Okay, so by profession, I'm an architect. So actually, in movie making or in designing buildings to produce like a quality end product, it goes back to one thing: context. So when I say context, you talk about their history, their culture, maybe their socio-economies, maybe like things that are uniquely Indian. But as you can see, they have a lot of like pop culture inspirations, like he mentions, like you got your Harry Potters, you got your Lord of the Rings, and in that clip he showed there's like Avatar and like so much more. But despite him having all these many inspirations, but the movie is undeniably and aesthetically and spiritually Indian now, because despite the inspirations, at the core of it, they are creating something. Again, we go back to context. So it's from Indian mythology, and he even say it's from like Indian inspired theories and sciences even. So that's how he came up with the abilities, right? So take for example like some generic show that is not based on any culture or things like that. Right? So, oh, this is the hero. He has fire powers. That's it. So, not to say that's wrong, but like that's kind of like generic. So, how do you separate something from generic in something that is like interesting, like Brahmastra punya their power levels and power types, and because in Brahmastra it's not just fire guy. There's also like other guys with various elements, which is also very Avatar. But again, there's another layer of it. At the same time, you also have like people with animalistic abilities. So when you talk about abilities alone, it's very rich, it's very layered, it's very complex, and it makes it interesting instead of just this guy fire, wind, water. It's not that. So where did that layer come from? Where did that difference come from? Where did that next level of detail come from? Again, it goes back to context. These are things that they just took from their legends, mythology, and Indian scientific theories. And you talk about world building, you have a context, you have things from your own country that's literally there for the taking. That's a world building. That's your jump off point. So if we again take it back to Malaysia, how do we then even begin to match like what India is producing these days? We are also very rich in lore and history and mythology. So just as how Brahmastra has these layers of complexity and makes what they're setting up, the world building, to interesting, we can do the same by going back to our context, because we have things that makes us like uniquely like Malaysian, so to speak. Yeah, man. So yeah, so because at the end of the day, it's not even about budget. It's not even about what. You just need to go back to the steps, or go back to your roots, go back to the inspirations. Like they have a whole video worth of inspirations, and if you saw like the concept art alone is like really, really mind blowing. And you see all these things like take time, because like you said, it took a whole decade before they actually made something out of this thing. So I think again, bringing back to Malaysia, if we look at the end product and we ask ourselves, how do we compete? That shouldn't be it, because you need to look at the research and then realize, well, if we don't do research up until their level, a whole decade before producing an Indian epic, then we definitely cannot even begin to think how should we produce something like they're producing end product, when our research also, is it up until their level? Is it up until the level of these 3 clips that we just saw? It's doable. I had interview dengan Syafiq Yusof the other day, I think on Tuesday. Dia kata give him 3 months dia boleh buat macam Jackie Chan, but he only had 3 days. So what we saw in Abang Long Fadil 3 tu, all that tight choreography, he only had 3 days. And dia punya style lah, buat sampai jadi. So shoot until you get what you see. Everything takes time. Everything takes time. Unfortunately, in our industry, you know, Glojo. 3 hari habis shooting. Sini. Okay, next scene. 77 hari shooting. That's it. So that's why if there's one thing like we maybe
as an industry can take away from what we saw from those 3 clips is that it's actually not impossible, but if you look at it, because they actually showed us the process, I can, you can summarize it as it's not complex. It's very direct but difficult, but not complex. It's possible, it's doable, but can we commit to their level of research, to their level of how they study context, like I said, their context, their history, their mythology, their socioeconomy, their scientific theories. Can we do that for our context and put it into film? So it's not impossible. You can do so, but do we want to do so, or are we allowed to do so in the context of the industry? And so, whatever it is, I hope the end product like really delivers, because a lot of effort has obviously been put in there. So I am really excited and looking forward to this show lah. I already like looking forward to it from the first trailer, but when those visuals are layered with the effort and the level of research that they're doing for this movie, is just, you actually as a movie goer, you have an obligation to go out and see this thing. And if anything, one last thing I like to add, because at the end of the day, this is a Bollywood movie. And let's be real, a Bollywood movie will come with its sets of prejudice, so to speak. And especially from an international audience. So the typical prejudice will be what? Is that it'll be the physics doesn't exist, it's going to be over the top, and they're going to burst into song every now and then. I know like one of the biggest criticisms of like Hollywood movies will be these things, the random music bursting out suddenly, and also when physics doesn't exist, right? But to Brahmastra's defense, from what I'm seeing so far, if these 2 things are the things that makes you put off into giving maybe like South Asian and Indian big budget production a chance, then let me tell you this. This is a movie about avatars of gods, basically. So if there is a movie in India that is acceptable for them to have no loss of physics, is this one. So this time, if they go crazy, then it makes sense. Because these are avatars of gods clashing with each other. So that's one criticism gone. And secondly, about suddenly bursting into song, I mean, the main character is the DJ. I don't know if that's like on purpose or coincidental. But then it's not out of place. It's not out of place. So if these are the 2 biggest criticisms, or the things that putting you off from giving Bollywood movies a chance, then you don't have an excuse to do so anymore. So so at the end of the day, I really think, just look at the sheer effort, man. That some Hollywood movies does not even do a fraction of that, let's be honest. So this, if you haven't embraced like Indian cinema yet, or embrace superhero cinematic universe outside of the DCU and MCU, this is a good place to start, seriously. So I'm all in, so I can't wait to see it tomorrow then. Yeah, man. Yeah. Nazir, silakan. Pendapat kau, 10 tahun bro, penerbit dengan penulis pengarah ni 10 tahun bro. Well, Akhirnya keluar. Silakan. The way I see it, of course, ia akan ada penuh dengan mitologi creature, and of course knowing Indian punya lore, they are very rooted base. Macam Munif cakap, apa-apa they akan goes back to their god and deity, and also the Brahmastra is the Agni, api. So dia ada angin, dia ada air, dia ada tanah. Ada 3 elemen punya kuasa yang kita belum nampak sepenuhnya lagi. So I think actually aku wonder tau, who was the villain? Is it gonna be like a boogeyman kind of villain, like a darkness? I think it should be within the Brahmans itself. The war between the Brahmans. So basically among the power people, there are some conflict or something lah kan, most likely, right? Yeah. I mean, Feels like yes, most likely. After hundreds of years, most likely,
So I mean kita pun tak tahu apa how effect on the modern world, how people are using their power. I mean first of all, bila kau dah bertapa dekat Himalaya, kau dapat rahmat daripada Tuhan datang turun bagi kau satu apa kekuatan tu. So when time march forward, how the modern people using the power? Are they going to forgot that like they are no more magic, no more power, or they are using it but in another way around? I mean, it's gonna be cool kalau kita nampak this descendant, contoh let's see yang Nandi Astra ni, year by year, moyang sampai the latest gen, dia pakai kuasa for other purpose. It's gonna be also if kita nampak that kind of montage in the movie. So of course Shiva dah tahu dia punya senjata. So aku rasa kita mungkin akan nampak Vishnu, aku tak tahu ada ke tak ada, but I think most likely Vishanti, siapa lagi Kali bukan, Kali jahat. So it's gonna be like a Hanuman most likely akan keluar. Hanuman is a ape, is a monkey /ape. So of course Hanuman akan keluar. Aku rasa aku dah tahu siapa yang jadi Hanuman tu. One of the greatest cameo. Aduh. Okay. Kata dia jadi Aquaman. Kata SRT jadi Aquaman. Aku dah ternampak leak. Sialah. Tapi tak tahu betul ke tak? Sebab tak nampak. So yeah, I mean Selain Amitabh Bachchan, ada pelakon yang saya Amitabh Bachchan dengan Deepika. Yang lain-lain aku tak berapa kenal sangat. So just hoping gonna be epic lah. And also dia punya soundtrack ni Mamat yang buat James Bond, and also suara Pritam tau. So of course the song will be a mind blowing lah for sure lah. Cool. Of course it's not Rahman, tapi kau dapat Pritam ni quite awesome juga lah. Takkanlah nak Rahman semua filem kan. Tak apa. Okey, seterusnya silakan Hadi, pendapat kau tentang inspirasi 10 tahun ni, the journey to get it to screen. Silakan. Satu benda lah yang aku suka tentang Brahmastra, which is from India, and then aku selitkan juga sebab tadi kita baru lepas tengok Asih daripada Indonesia. Apa persamaan dua-dua ni? Dua-dua ni bila diorang nak membuat satu filem, okey lah kita panggil ni memang filem superhero lah, even though dia pakai gods apa semua kan. This is a superhero film for modern age punya. Tapi cara diorang ketengahkan genre superhero tu, diorang menggunakan culture dan tradition diorang. Macam Indonesia, dia menggunakan diorang punya culture, diorang punya mitologi, zaman-zaman purba apa semua dekat Indonesia. That's why wujudnya Putra Petir, wujudnya Sri Wilawuk lah apa semua kan. Semuanya diinspirasikan daripada zaman-zaman purba punya mitologi. Sama juga dengan Brahmastra. Brahmastra dia tak pergi jauh daripada macam nak pergi ke Hollywood ke apa ke, dia nak tunjukkan superhero, tapi mana dia orang nak adapt? Oh, our gods is some kind like the superhero juga kan, ada elemen power, ada macam ada Hanuman, ada yang bulls tadi tu semua. So they use their culture, they use their religion, they use their tradition as diorang punya core kepada diorang punya superhero genre. Dan bila tengok US macam Hollywood, diorang punya style, diorang buat superhero pun diorang guna mitologi diorang juga, diorang punya tradition, diorang punya culture diorang is comic book apa semua tu kan. And then diorang punya mitologi, diorang lebih diorang lebih dekat dengan Norse mythology, diorang dekat dengan Greek mythology. So daripada Norse mythology, Greek mythology semua tu diorang serapkan, jadikan macam all the demigod semua dianggap macam jadi macam superhero semua kan. Yep. It's the same thing. Basically it's the MCU ada Thor, ada Hercules. Tapi kita macam diorang tak ada, mungkinlah diorang tak berapa banyak macam comic books ke apa. Aku rasa diorang ada, dia comic books is diorang punya superhero tu memang diorang punya culture, memang dia punya superhero. Macam kita, superhero kita siapa? Superhero kita adalah Hang Tuah, Hang Nadim,
watak-watak daripada yang dulu Masuri semua tu, itu adalah kita punya folklore punya folklore tale. Our folklore tale is our basically is our comic book. Itulah kita punya comic book sebenarnya. Sama macam India pun kita tengok dekat diorang punya negara, diorang punya animation pun diorang cerita pasal Shiva, cerita pasal god diorang punya comic pun ada cerita pasal god diorang. So that's why tadi yang komen kata locality is the priority. Sebelum kau nak pergi ke international, sebelum kau nak pergi ke global, benda tu takkan menjadi kalau kau tak dapat nak tarik perhatian orang lokal kau sendiri, rakyat kau sendiri. Macam kita ada film superhero juga kan, contoh Cicak Man. Tapi Cicak Man tu dia lebih kepada Hollywood. Dan kenapa dia menjadi? Sebab kita punya culture kita sendiri dah ter-attach dengan budaya western juga. Kita dah terbiasa dengan filem Hollywood apa semua. That's why bila Cicak Man keluar, kita pun rasa macam best, suka masa awal dululah keluar apa semua kan. Sebab it's very westernized punya cerita apa semua. Kita dah terbiasa. Saya ada salji, even the guy sendiri pun memang bandar salji. Bukan dekat Malaysia. So memang betul-betul dia dipengaruhi oleh western. Bukan aku nak kata tak bagus ke apa benda ke, sebab dia cuba untuk mendekati penonton. So penonton dekat dengan filem western, dia dekat dengan dia buatlah cerita western. Mungkin sebelum tu dia cuba untuk buat dekatkan dengan lokal kan, ambil watak-watak mitologi daripada Melayu, daripada tanah Melayu ke apa benda Nusantara. Silap Legenda pun menjadi quite macam animation movie juga kan. Tapi macam mungkin sebelum dia cuba-cuba nak buat, kita tak tertarik ke benda tu. But so itulah the second part yang most important thing is the story itself. Kau buat the genre apa semua, gempak-gempak apa semua kan, tapi if the story lame, story dia sucks, last night in the end orang pun tak teruja nak tengok cerita-cerita situ. So it's very difficult thing lah benda tu kan. Cuma apa yang aku nak tekankan is that persamaan ataupun kalaulah cerita-cerita ni berjaya, Brahmastra dan Sri Asih semua ni, berjayanya mereka sebab lebih manis diorang punya kejayaan tu because diorang mengangkat diorang punya culture, tradition dan mitologi diorang sendiri. Macam kita pun rasa, aku rasa memang ni bukan first time dia angkat diorang punya god sebagai, diorang punya dewa-dewa sebagai superhero. Even Pixar sebelum ni pun aku rasa ada pernah buat satu short, I think it's called Sanjay's Superhero ke apa benda lah. Memang dia buat animation tu pasal dia anggap bila bapak dia tengah pray dekat all the gods dia tu semua tu, and then bapak dia suruh dia semayang, tapi bila dia nak semayang, dia membayangkan yang tuhan-tuhan dia tu semua adalah superhero. That's what apa yang generasi moden rasakan tau, apa yang generasi moden nampak terhadap gods diorang yang dipuja-puja sampai sekarang. So berbaliklah pada locality punya favors juga, sama ada diorang suka ke tak suka. Sebab aku terlalu early nak cakap sama ada cerita ni akan berjaya ke tak. Cuma bagi aku rasakan aku tak letakkan apa-apa expectation sangat untuk filem ni. So far memang dia punya visual nampak cantik, dia punya dedication dia nampak macam memang betul-betul hard work lah dia punya dedication untuk filem ni. But aku punya main concern apa-apa pun untuk filem superhero yang selain daripada Hollywood, even Hollywood sendiri lah, is the storytelling. The storytelling is very important. Itu yang paling susah sekali diorang nak tarik. Even sebenarnya kalau filem Marvel, filem DC pun orang dah macam tak excited tau tengok superhero gempaknya, ada CGI, ada action. People sekarang aku rasa kebanyakan penonton mungkin dah semakin orang kata adalah kebanyakan penonton yang semakin matang, semakin dapat nilaikan jalan cerita. Kau dah tak boleh nak buat cerita macam dulu-dulu yang Daredevil ke, Batman 1989 ke, yang cerita Morbius. It's movie time. Morbius, Venom tu semua cerita-cerita yang cuba nak balik kepada zaman dulu balik. Storytelling superhero tahun 2000 dulu. Sekarang ni dia dah very grounded tau jalan cerita superhero semua. Hadi, engkau terlepas satu lagi nama yang siapa ni jadi hero tu, Vin Diesel.
apa Deadshot, apa Bloodshot, Deadshot. Bloodshot. Bloodshot. Ya. Itu pun sama kan? Sekarang ikutkan banyak sebenarnya diorang nak buat, memang genre superhero ni nak di orang kata keluarkan oleh production yang tak bergantung pada komik, yang tak bergantung pada Marvel dan DC saja. Tapi susah diorang nak tarik hati penonton sebabkan diorang punya skrip dan storytelling diorang tu tak kuat. And one more thing is the character attachment tu tak ada dengan penonton. Itu yang aku rasakan sikit pada Gundala dan apa juga yang aku rasakan pada filem superhero Hindustan yang sebelum ni. Contohnya macam filem Krish, filem Rawan, cerita-cerita tu taklah aku rasa macam sangat ke apa ke, tapi as a Hindi film, cerita-cerita tu quite okay je sebenarnya. Cuma sebagai filem superhero tu dia tak lepas lagi tahap lah. So aku berharapkan cerita Brahmastra ni kita berharapkan kita datang tengok macam okay cerita superhero, tapi lebih apa orang kata, kalau kau imagine lebih menarik kalau suddenly bila kita masuk, oh it's more than superhero movie. Rupanya dia punya depth tu lagi dalam. Dan macam Munif katalah, kalau ada part menyanyi ke apa benda kan, it serve the purpose for the movie. Maksudnya dalam cerita tu bila ada scene-scene macam tu apa, kita rasa macam tak apa ada scene macam tu sebab the story is good enough. So aku rasa macam itu macam selingan-selingan yang kita just boleh ambil lah sama ada kita nak enjoy ataupun tidak. Yang penting bila kita masuk, kita tengok, kita rasa macam bila kita keluar tu kita rasa macam, man, this is much more than a superhero movie. It's good enough. So itulah aku memang agak excited nak tunggu esok. Dan yalah, the cameo tu pun salah satu benda juga macam yang untuk menarik perhatian audience. Dan kita tengoklah macam mana nanti esok. Hopefully, sebab cerita ni ambitious, dia dah keluar 3 part. So aku a bit skeptical sikit filem yang terlalu ambitious macam ni. Takut nanti kan belum habis yang part 1 baru keluar ni kau dah terkandas. Kita dah susah nak bumi langit dah ni dah. Bumi langit dah sedikit aku rasakan macam menghancurkan aku punya harapan bila keluar Gundala. Nasib baiklah bila keluar si Asih ni aku rasa macam okey, saya balik kan. So untuk Brahmastra ni expectation aku tak tinggi. Just give a good story, then aku rasa aku okey je, tak masalah. Hadi, kau tahu tak, Ravan dengan Krish ni secara teknikal ya is not a superhero movie tau. Krish basically dia nak cari bapak dia yang hilang. Rawan basically game programmer yang mati, tapi data dia masuk dalam satu Android tu, dia jadi macam half cyborg, half human macam tu. Basically itu aku tak faham. Satu benda dalam Hindustan punya marketing ni, diorang suka take it as a superhero. It's not even a superhero. It's just an unfortunate tale actually. And also macam Hadi nak tambah ayat kau tadi, actually kita panggil dia sebagai superhero fatigue sebab kita dah terlalu banyak disajikan dengan filem superhero yang terlalu sikit a very good storytelling. Honestly, macam bagi aku lah, the only well-balanced superhero movie is a BVS Dawn of Justice. Engkau ada writing, engkau juga ada fighting. Bagi aku, this is like a well-balanced. Aku tak cakap the best movie, tapi it's a well-balanced. Long verse, tiny verse. So macam kalau aku nak comparekan dengan Marvel, at some point bila diorang buat Endgame, diorang buat Infinity War, diorang buat Guardians of the Galaxy Power Part 2, the story was bright, was good, was revealed. But bila diorang goes down to the heat, diorang buat tompak. Diorang buat tompak, diorang buat ada shit show. It becomes shit. Aku rasa kalau aku nak suggest, it's not easy being number one lah, shall we say. Yeah, and, it's not easy. If you don't try new things,
you keep making the same thing, nanti orang complain pula. Apa Asih? So, You can't win. it's a chicken or egg. You can never please everybody. Hadi, apa nak tambah before I go to comments? Yeah. Tadi Pak Nazher tanya pasal yang villain. Dia ada seorang villain dalam ni yang aku rasakan macam quite literal lah dalam trailer ni, tapi tak tahu lah kalau ada villain lain ke apa ke. Is that girl yang macam nampak macam Scarlet Witch tu. That is one of the villain juga. Dia orang kata dia macam some kind of witch jugalah, dark forces, Junun nama dia. So dia nak dapatkan kuasa Brahmans tu. Itu dia punya orang kata surface surface storyline lah. But we don't know lah kalau tiba-tiba dia nak buat ada secret villain ke apa benda kan. That's cool. Can't wait to watch it tomorrow. Okay, so kita ada 6 komen menarik. Pertama, Another Days bertanya I heard about the cancellation of a Brahmastra premiere event in India. Do you know what this is about? I hope it won't affect this ambitious project. Okay, so according to the IndianExpress.com, the large-scale pre-release event for Brahmastra was expected to take place in Hyderabad's Ramoji Film City on Friday, but it was cancelled because they did not get Hyderabad police permission. So Betul. Organizers deny the claim. So it's like a miscommunication, something like that lah. Benda ni dah lama sebenarnya, sebab memang kita tahu isu paling utama dan paling kritikal sekali dekat cinematic India ataupun dekat Bollywood and Hollywood semua tu is the nepotism. Pasal nepotism dekat Bollywood. Sebab kalau kita tengok filem ni pun, memang kalau kau check dia punya kru dia belakang tabir dengan pelakon-pelakon, is basically the royals of Bollywood. Alia Bhatt, Ranbir Kapoor, kita dah terang-terang tahu memang lelaki bini. Ranbir Kapoor is the Kapoor family punya. Alia Bhatt is from the Bhatt family. Line of producers. And then one of the producers also Karan Johar. We already know Karan Johar memang dia ambil orang yang sama je untuk pelakon filem dia. So aku tak berapa tahu sehebat mana diorang punya nak boycott filem ni, but there's isu ni memang quite orang kata prolong jugalah, dari bukan setakat pada Brahmastra ni lah, tapi di mana-mana filem-filem yang ada kroni-kroni macam ni. That's why macam diorang kata satu susahnya bila diorang membabitkan kroni dan nepotism, bila ada pelakon-pelakon yang baru nak naik dan pelakon-pelakon ni bukan daripada royalty ni, diorang tak boleh nak orang kata apa nak bangkit dalam filem Bollywood ni. That's what I heard lah, but I don't know if it's true or not. Tapi memang ada lah isu-isu macam ni, cuma we don't know lah benda tu sejauh mana. Macam Zainul kata maybe it's all political. True also, maybe it's political. So benda-benda macam ni kadang-kadang macam aku tak ambil pot sangat lah, sebab kita kat sini kita mana ada apa-apa kan. Kita nak tengok, kita just nak enjoy je cerita dia. So we just wait and see lah macam mana. Wow, nampaknya Indonesia dekat India pun ada politik dalam filem. Wow. Macam lagi teruk. Gaurikan punya studio, laki dia je yang berlakon. So ni nepotism lah, dia politik dari segi nepotism. Apa-apa Siapa dapat job, siapa tak dapat job. Okay. But as long as it's not as worse as China lah. Bila keluar filem Hollywood yang cuba untuk mengangkat China pun boycott. Bila ada pengarah China pun boycott. So tapi tak boleh nak salahkan China juga, sebab Hollywood cuba nak angkat diorang punya culture kan. Memang ada diorang marah. Diorang dulu government diorang actually tak buat sati yang Kung Fu Panda loh. Dia kata how can a Hollywood production macam so properly represent our culture, dia mengamuk. Yalah, dia tak suka. Itu sebab cerita yang talk kat sana is Fast and Furious. Fast and Furious. Baik, okay, seterusnya Muhammad Hazim bertanya kalau Malaysia nak buat filem based on Brahmastra, cerita apa yang sesuai? Aku rasa kita ada banyak mitos. Kita ada Masuri, kita ada Malek Deman, kita ada Hang Nadim, Singapura diserang Todak. So many. Dia kalau aku lah kan, kalau macam dalam kepala aku bila, sebab tadi pun aku sebut saya context kan,
Okay, konteks tu, again aku recap, membuatkan sesuatu cerita tu jadi unik lah. Sebab kau tengah based on something yang real, world building tu dah ada, tapi spesifik tu kau punya locality tau. So aku fikir lah Malaysia kan, kalau in fact nak buat benda yang lagi unik daripada, okay, macam contoh Brahmastra, dia dah reference macam dia punya gods, dia punya mitos apa semua untuk buat world building dia. Apa kata maybe for a change kita, kan macam dulu yang dia pun nak buat dark universe yang tak menjadi tu kan. Yang tu pun sebenarnya macam tak, yang tu sebenarnya macam tak berapa ada konteks juga. Cuma dia IP tu di bawah, dia ada The Mummy, dia ada ni lah, Dracula lah, benda kan. Tapi tu bro, dekat Indonesia dia orang dah mula dah. Nanti kita akan bincangkan Jagat Arwah di penghujung. Betul, kalau macam Jagat Arwah is the universe. betul. Sebab sebenarnya benda tu betul kita akan bincang kemudian lah. Tapi aku selit kat sebab benda tu is something yang Malaysia pun boleh buat tau. Sebab kau bayangkan kita macam ada segala penanggal lah, ada orang minyak lah, ada naga tasik sini lah, ada benda-benda kan. Tapi tak mustahil lah Malaysia nak menuju ke arah tu. Sebab kalau kita tengok dalam 2-3 bulan ni pun kebanyakan filem-filem lokal boleh tahan macam meletup juga kan. Tapi macam apa yang Syafiq Yusof cakap, apa-apa pun kau nak buat cerita-cerita ni dekat Malaysia, give money and time. Give money and time to work on the production and to work on the script. The script tu sebenarnya kau tak boleh buat seorang sebenarnya. Script tu kalau kau nak buat cerita ni, kau kena consult dengan ramai orang. Kena ada satu team yang buat. But not necessarily semua kena input jadi rojak lah benda tu, tak. There's still one head script writer sebenarnya, yang buat story tu, yang lead the story, kena tahu mana nak pergi apa semua. But itulah aku rasa macam satu kekurangan dekat Malaysia ni, sebab kita punya production house tu bukan studio level. Dia tak ada benda-benda macam itu. So semuanya kena buat seorang sendiri-sendiri. Macam Syafiq Yusof, kau harap dia lah director, dia lah lakon layar, dia lah juga editor. Macam mana dia nak buat cerita? Sebab tu bila kau tengok drama TV3, 20 episod, satu writer. Macam tak tidur ke kau ni? Sedangkan kau pergi tengok mana-mana English soap opera show pun, American punya show pun, one episode, one writer. Ataupun at least lepas 5 episod, dia akan cycle balik tu dia first episode punya writer, dia akan recurring punya writing. Ini kalau kat Malaysia ni, engkau lah penulis, engkau lah lead penulis, engkau lah tukang draft, engkau lah tukang betulkan, semua engkau. Itu susah tu. Susah. Dia tenaga kru tak besar. So betul lah macam kata Zainul dekat komen ni, memang ada. Dia sama lah macam kat Malaysia, sama kat Malaysia lah. Kita kalau ada something yang tiba-tiba ada case court ke apa kan, kita tak nak orang highlight sangat pasal case court ni lah, kita up pasal cerita budak sekolah ni kena ni ke apa benda lah. Dia up cerita tu lah. Kita up pasal filem ni lah, filem ni macam teruk lah. Dia nak mengalihkan perhatian ke apa lah. One of the thing. Alright, so kita ada komen seterusnya daripada Nameless yang bertanya ya, konsep dewa-dewa kepercayaan ni Malaysia tak ban ke? Aku tanya. Tak. Jangan bagi idea, Tak, sebab nanti kalau ban, Persatuan India dekat sini akan naik rusuhan. We are multicultural country. We are multicultural, we are majmuk. So kalau kau dip your toe into that kind of lake, you looking for trouble lah. Salih tunnel vision sangat. Macam korang okey je, korang layan Thor, tak ada pun cakap, ni Cipaya, ni dewa lain ni, apa ni. Korang kita KRU dulu buat Thor. Viking Kong ni. Thor rambut merah. Guys, it's just fiction guys. You know, tak ada orang nak menganut ke apa. It's just fiction guys. Fiction. Ya. Should be okay lah. Siswanto bertanya, kenapa Upin Ipin tak dibuat real life action? Takut seram kan dia nampak budak-budak. Macam Pontianak. Saya lah Upin. Macam Toyo nanti nampak. Tolong belajar daripada Hollywood tak semua perlu diadaptkan live action. But never say never. Alright, last two comments ya. Seterusnya
Mela berkata, jangan lupa tengok Mencuri Raden Saleh, filem heist movie pertama di Malaysia. InsyaAllah rasanya akan keluar di Malaysia 29 hari September. Kalau kita orang dapat invitation untuk press screening ke premiere, kita akan pergi dan kita akan review. Ramai promote ni mesti best. It's doing very well in Indonesia right now. Okay, seterusnya Silent Crew berkata dekat Malaysia tengok showtime filem Brahmastra ni limited. Tapi Cobra filem Malaysia dapat lebih 110 lokasi around Malaysia. Malaysia boycott juga ke macam mana? Jawapannya bukan boycott. Jawapannya filem ni global distribution dia adalah Walt Disney, Buena Vista. Tapi bila sampai Malaysia, Walt Disney lepas tangan. Dia bagi dekat Antena Entertainment. So sebenarnya local Walt Disney ni apa hal kau tak nak distribute betul-betul? And lagi satu kan, sebenarnya kalau perasan, correct me if I'm wrong, dekat Malaysia diorang lebih menekankan filem Tamil daripada filem Hindi. Kalau perasan filem Hindi memang jarang sebenarnya masuk Malaysia, tapi filem Tamil memang selalu masuk Malaysia. Kalau tengok masa awal masa bulan 7 tak salah aku buka Showtime, TGV semua memang penuh dengan filem Tamil. Even Brahmastra ni pun kalau tak salah aku, dia ada 2 ke 3 version language, Hindi, Tamil punya version pun ada, tapi Tamil punya version lagi banyak Showtime. Dia ada 3 dub, Hindi dub, Tamil dub dengan Telugu dub. Tapi aku rasa Telugu takkan ada kat Malaysia, most tadi tak ada kat Malaysia. So Tamil atau Hindi. Tapi aku rasa sini dia ambil Hindi. Mostly dia ambil original. Hindi majoriti Malaysia Tamil. Malaysia tak banyak orang yang bercakap Hindi, memang bercakap Tamil. Ya. That's why lah. That's why dia kena tengok demografik negara tu lah. Apa yang betul. lagi. Sebab kalau kau tengok dulu, aku tak tahu macam sekarang ada tak. Tapi masa aku duduk di Penang dulu, kita ada macam the Indian punya specific cinema sebab dia tunjuk just Tamil movies di situ. So dari situ dari itu kita dah tahu dia memang lagi ramai Tamil movie goers lah. Dekat Johor ada satu Komta. Komta yang filem Tamil. Munif, interestingly Coliseum memang antara yang paling kuat tayang Hindustan dengan Tamil. Coliseum, and also TGV punya style dia pernah, bagi aku sampai sekarang pun ada, for certain location dia akan tambah banyak slot movie Hong Kong on that specific location. Contohnya let's see Shomelin, kau boleh tengok 4-5 movie Hong Kong yang memang kau takkan jumpa dekat bandar-bandar besar-besar. And also aku rasa dekat not Wangsa Walk lah, tapi for certain location yang memang bukan kurang orang, dia macam specific type of places, memang ada certain dia orang punya movie slot tu fokus pada that specific group of people je. Maknanya macam kalau cerita Amehan tu tak ada dekat tempat A, tempat B mesti ada. TV punya strategi buat macam tu. Itu yang aku tahulah. And until now also they still do. So that's why macam kalau kau rasa korang nak cari cerita-cerita yang memang susah jumpa, kau pergi dekat Shomelin, mesti ada. Baik. Alright guys, so dengan itu berakhirlah perbincangan kita tentang trailer kedua kita malam ini. Sekarang kita bakal membincangkan trailer ketiga daripada Korea, Alienoid. Alright, aku rasa ni trailer paling gila yang kita bakal tonton malam ni. Aku tengok poster tu pun tak boleh belah. Aku tengok sekejap je, aku dah rasa macam apa benda ni gila. Okay, kalau ada sisi kita turn on the sisi kalau ada. Korean, pasal Korean. Tak ada English je? Oh, I guess it's already in English kot. I don't know. Okay. Ready 1, 2, 3. Itu dia. Wow. Starting Superman terus. 제스트를 여러 시간대에 가둬놓았다. Ada alien. Tapi zaman dulu belum ada. 저게 뭐야? Tentacle seram sikit. 기술을 깨울 수도 있고 시간을 이동시킬 수도 있어.
Tak apa, bukan cerita Jepun. 근데 그 청동성을 찾아가 이걸 왜 Macam ada time travel. Aku tak 아십니까? Aku tak boleh brain tu. 저놈들은 내가 처리해. 내걸 뺏길 수 Zaman dulu pakai pistol. macam kita X-ray dulu lah. Hang tuah pakai pinggan. 설계자. 목적이 뭐지? 이게 도중에 Sci-fi. 나갑시다. 용서를 하시게. 신감이 있어. 넌 여기서 못 벗어나가. 설계자 붙잡아. 다른 인간들 몸에 들어가기 전에. 이것은 신상품. 저놈은 내가 맞지. What's going on? Tak boleh brain sial. Oi, Iron Man pun ada celaka. What the? Your imagination memang 그놈은 내가 맡도록 하지. Betul lah, beyond my imagination. Betul. Ada aliens ya? memang betul beyond our imagination lah. Dah ke dah cerita ni. Biar, itu cakap dia. Okay guys, so apakah reaksi satu hayat anda terhadap trailer Alienoid yang dah keluar dekat Korea ya bulan Julai. Tak tahu bila nak sampai Malaysia, but yes, silakan. Kita mulakan dengan Hadi, silakan Hadi. Aish, Bal. Cerita apa ni? Ya Allah. Aku tak tahu nak cakap apa lah. Memang aku rasa dia tengok dia pengarah ni, maybe dia tengok banyak sangat filem Marvel, filem DC ke apa, filem X-Men, habis segala konsep ke apa, segala design semua dia masuk. Aku tengok dalam ni apa, alien yang macam dalam Eternals yang Deviant tu pun ada, yang apa makhluk macam apa ni Sentinel dalam X-Men Days of Future Past pun ada. Ya Iron Man pun ada. Apa lagi? Dia dapat 3D file. Dia dapat 3D Apa lagi file yang movie tu. Apa lagi yang kau nak pada filem the biggest epic sci-fi? Apa lagi nikmat nyanyi kau dustakan? Memang dia bagi. Cerita Cini dia kalau jalan cerita dia teruk pun aku tak tahulah orang nak marah ke tak, sebab daripada trailer pun dia dah tunjuk memang dia mengarut. So aku memang tak ada letak apa-apa expectation pada dia punya storyline ke apa ke. So memang yalah macam cerita parodi pun ada, sebab dia nak pergi ke komedi pun ada juga. Nampak macam apa ni, nampak macam ada unsur-unsur jenaka tu kan. Lepas tu mungkin ada time travel juga, sebab ada tunjuk zaman present, lepas tu dengan zaman dinasti dulu-dulu semua tu. Ni tayang wayang cerita ni ke streaming? Wayang. Kena tengok kat wayang cerita macam ni. Ya, dekat Korea it came out in cinemas bro. It came out in cinemas ya. Aku rasa maybe aku kena cari beberapa kawan-kawan aku yang kaki K-drama untuk tanyakan dia orang cerita apa ni Hanat. Mungkin diorang tahu lah. Hadi, Alienoid ni 83% dekat Rotten Tomato tau. Kau jangan main-main. Serius? Oh, Serius. Okay. That's Kau jangan intriguing. main-main. That's intriguing. So macam it's nice lah sebenarnya. Kalau kita tengok, kita rasa bosan dengan filem Hollywood ke, dengan filem lokal ke apa ke, it's nice sebenarnya kalau kita beralih pergi ke cerita-cerita Korea. Sebab cerita-cerita Korea ni diorang tak orang kata apa, tak terjebak dengan agenda-agenda yang cuba dibawa oleh Hollywood. So aku rasa macam mungkinlah kita slow-slow boleh beralih lah kepada filem Korea ni kan. Dan aku faham kadang-kadang ramai orang macam bila kita sebut, even sebenarnya kat Facebook pun, bila aku post pasal cerita Korea, tiba-tiba ada orang komen balik-balik Korea. Macam bosan dia kata, habis okey lah, tak apalah, cerita Korea bagus lagi daripada Hollywood, kita tengok lah kan. So maybe cerita ni satu benda yang interesting filem Korea ni, sometimes kadang-kadang daripada trailer ni lah kan, contohnya kita judge macam epic, mengarut, apa benda ni kita tak faham, tapi memang it's not surprising lah. It's not surprising kalau tiba-tiba kita tengok, tiba-tiba kita rasa macam best rupanya, mengarut tapi best. I like this kind of movie yang kita rasa macam underrated.
Contohnya macam cerita Stardust dulu memang agak sangat underrated lah aku rasa cerita Stardust. So, aku tengok macam pelakon tak kenal, cerita pasal apa tak kenal, adapt daripada komik mana aku tak tahu. Bila tengok macam, gempak lah cerita ni. I like that feeling bila aku tengok filem. Sebab kita sekarang ni, bila kita tengok filem, kita tengok series, sometimes kita punya viewing experience tu dah diganggu dengan berlambaknya promotional arts ataupun promotional clips, dengan video-video teori daripada YouTube apa semua, dengan orang kata apa, sebelum cerita, contohnya kalau kita tengok series, sebelum episodnya keluar, dah orang bagi tahu cerita selepas macam apa. So maksudnya bila kita tengok cerita tu, kita dah tak rasa macam kita boleh disurprise lagi tau. Kita dah macam expect benda-benda yang kita dah harapkan tu. So macam untuk cerita-cerita ni, kita tak tahu apa nak expect. Dia tunjuk banyak action, but walaupun ada subtitle, honestly aku tak tahu cerita ni pasal apa. Dia nak tunjuk alien mau berdatang bumi ke? Dia nak tunjuk alien tu daripada masa silam? Ada ni aku tak tahu. That's what I like about this trailer lah. They give us, dia bagi kita banyak, tapi at the same time dia tak bagi kita apa-apa pun. Faham tak? Macam serius lah. Macam kata macam serius lah. Macam what the fuck is going on? Aku suka. So yelah macam Fast and Furious kan. Kalau kau nak pergi mepek, kau pergi mepek gila-gila. At least kalau orang tak enjoy dengan dia punya storyline tu, orang boleh enjoy dengan dia punya dia orang kata apa, dia cringe fest ke, dia punya tahap merepek apa semua tu kan, benda-benda mengarut apa semua tu. So at least orang boleh enjoy benda macam tu. So itulah macam aku cakap, kau tengok dia punya poster pun perempuan zaman bukan pistol. Celaka. Memang celaka lah cerita. Carry standard. Terbaik. Interesting. Memang menarik. Okay. Nazher, silakan. Apa pendapat kau bila kita lompat daripada zaman sekarang ke Joseon, lepas tu ada pistol, lepas tu ada Iron Man. Silakan. Aku tak tahu nak cakap apa dah. Siapa writer yang hisap gam ni boleh setakat again boleh create this kind of a bonker piece of lepas tu studio kata okay, how much money you want? Okay, can. Tapi honestly kalau masuk Malaysia aku memang nak sangat tengok lah, sebab rating was tinggi tau. Even in the Asian Wiki bagi rating tinggi, my Korean list pun bagi 8/10. Despite of all the bonkers, review online yang dah tengok kat Korea, diorang cakap this is a very very good shit. So instead of watch in the phone, aku nak tengok kat cinema, that's for sure. Sebab kalau kau tengok semua hero-hero ni, muka yang biasa kau nampak dalam drama-drama jatuh cinta tau. So bila tengok diorang dalam cerita yang macam, kau nak buat cerita apa? Ni ada alien, ada cyborg, ada tentacle, ada sentinel. Kau nak ada Iron Man. Kau Robocop pun ada, babe. Robocop 2014 pun ada. Kau cakap apa? But honestly aku memang intrigue gila-gila lah, sebab aku nak tahu datang dari mana, apa korang buat. Tapi honestly this movie aku akan letak otak aku dekat luar untuk enjoy, sebab aku tahu this kind of movie I cannot watch with my critical thinking. I have to put aside and enjoy the show. Sebab sebab kalau tak aku akan nitpicking every scene which is going to ruin the experience. But honestly aku memang tertarik lah, sebab this is not orang cakap nonsensical punya shit yang orang cakap fail, tapi it's a golden shit. It is a shit, tapi it's a damn good shit you know. Sorry, I'm using too much shit in the word. Sorry viewer, tapi aku memang invested. I invested with this. So maybe hopefully Netflix. So harap Netflix tolonglah bawa masuk ni ke. Come on, do Netflix, korang banyak bestiopas ada kan, kau bawa masuk sikit. Come on lah. Ataupun masuk panggung lah. I would watch this. Masuk panggung lah. This should be awesome. Yeah, man. Alright, silakan Munif untuk segmen ni. Pendapat kau tentang Alienoid.
Dia aku rasa at the start of macam production tu, this must have been the conversation now. Maybe aku rasa pihak studio tanya director, so kau nak buat genre apa ni? Lepas tu writer dia macam yes. Yes. Just give me the money. Yes. Yes. Kau nak buat genre apa ni? Yes. Yes. Tak boleh aku tahu ni ya. Okay. So itulah macam mana Hati dengan Nazher dah cakap. So memang aku rasa kalau aku repeat nak recap balik apa genre ni pun memanglah banyak gila kan. Tapi aku rasa in a way movie ni maybe mencipta sejarah lah, because dia macam telah tercipta a new category of movies which is belacan now. So Munif, dalam ni engkau ada period movie, engkau time travel movie, engkau ada alien invasion, engkau ada cyborg invasion. Apa lagi? Engkau ada apa cowboy spaghetti western. Macam-macam kau ada. Kau pilih satu je mana kau nak. Macam-macam ada. Tak ada. Macam mana aku punya aku rasa okay. Masa aku first dengar tajuk movie ni, which is Alienoid, and aku ni kalau orang kenal aku, I'm a bit of a judgmental person lah. So masa aku dengar tajuk ni, cerita ni macam ada alien kan. Lepas tu aku masa tengok trailer ni tu dia ujung dah tahu nama cerita tu Alienoid kan. So aku macam it sounded like a 6-year-old yang bagi nama tu cerita ni. So cerita ni anak director bagi nama ni ada alien, lah tu cek Alienoid kan. So macam lepas tu boleh tengok dia ada macam-macam lah, macam memang rojak, memang sambal belacan gitu kan. So aku punya honest take of this trailer, I'm actually like quite worried for this movie. Sebab aku rasa aku suka juga movie yang macam stupid fun kan. Tapi aku punya stupid fun tu bila kau dah masuk ke dalam Fast and Furious punya territory, aku pun akan macam recoil lah. So yang ni aku nampak gaya macam ada vibe tu lah. Aku tak tahu banyak pasal the movie scene dekat South Korea ni. Tapi aku maybe boleh assume maybe director cerita ni is probably macam dia orang punya, I don't know, dia punya version of Michael Bay ke benda, tak tahu lah. Sebab dia macam jaring sikit pasal as far as we know, takat kita tengok cerita-cerita Korea ni, it's done macam very intelligently, with care, with quality. And kan macam kau tengok macam cerita Parasite, and kau tengok even dia punya series semua macam banyak very thoughtful and thought provoking jenis kan. So bila aku tengok suddenly trailer macam ni, wah rojak-rojak perempuan zaman dulu pegang pistol, time travel, ada Iron Man, ada robot, tajuk cerita buat Alienoid. Lepas tu kau tengok dia punya promotion, the biggest, most expensive South Korean sci-fi apa benda. Aku macam, this is like some shit where, you know, some Malaysian blockbusters ataupun some Michael Bay things they would say to promote dia punya movie. Macam not really, you don't expect this like from a Korean production usually. So agak terkejut tengok trailer ni, because wow, this usually never comes out of Korea macam something like this. Takat aku dah tengok lah. It's always done with very like decorum and care and very thought provoking kan. So betul lah. So aku terkejut tengok cerita ni, and aku am a bit worried lah sebenarnya, sebab dia there's such a thing kau cakap as too much of a good thing. Macam bila kau ada macam-macam sangat tu, I don't see how they're gonna tie it together. Lepas tu there's a theme of macam time travel lagi kat dalam pun semua kan. Tapi but I don't know, who knows, I could be wrong kan. So I got the same vibe masa aku tengok trailer untuk Bullet Train dulu. So Bullet Train dulu ni apa nampak macam nak buat estetik Jepun, ada Brad Pitt, ada lawan, lepas tu dalam kereta api, lepas tu nampak macam very comic-y, macam kartun, macam the hell's going on kan. Tapi bila tengok macam dia dapat tie everything together dengan lawa, dengan action pack dia semua. So maybe for Alienoid ni, harap-harap dia boleh buat something yang bukanlah kata dia kena perfectly written, but at least competently written. Bila kau ada macam banyak gila team macam tu kan. So aku tak tahu, but apa aku punya take away, aku terkejut that kalau this was an American trailer, tak terkejut
because they have done shit like this macam banyak. This was any South Korean. So usually macam wah quality care thought provoking quality care tiba pam lacan. So macam oh shit. But Cool though. betul lah. I guess it's one of those movies you could probably enjoy if you turn off your brain macam Nazir cakap tadi because at the end of the day orang nak critically caduk kata macam-macam pasal Fast and Furious pun it's like making tons of money every time dia keluar tau. On a business perspective, I don't doubt movie ni boleh jadi a success, but strictly from a macam film critic punya standpoint, again aku terkejut that this came out of South Korea loh, something macam ni. So it'll be interesting to see lah. Tapi aku tambah sikit lah Munif, sebab kita tahu macam mana orang Korea ni bila dia buat drama, bila dia buat filem, dia punyalah particular on satu tip tu, dia akan stick daripada first sampai akhir. Kalau dia nak buat twist tu pun dia akan buat in the middle of or in the end, tapi dia kekalkan tema yang sama. So bila kau tengok cerita pasal alien tambah space time travel ni, ini dah macam luar norma tau. Macam okay, aku tahu Korean punya trope macam mana, tapi I don't think I don't think that they will pull out this kind of shit yang aku macam wow, tak sangka doh. Aku pun macam apa benda aku tengok ni sebenarnya. Tapi aku interested. Dia cerita macam bila kau tengok certain trailer, bila kau tahu the trailer was bad, aku macam okay, macam half of your interest dah lost dah. Tapi this one is buat kau curious, like okay, this is a weird tapi it's a good weird. That's something aku macam intriguing. Yeah, Dia buat intriguing curiosity kau tu macam tertanya-tanya. Goes high AF lah. That's for sure lah. Aku tak terkejut kalau ada orang akan tengok this movie out of annoyance tau. Kita cerita ni pasal apa ni? Lepas kita tengok juga. Pasal marah sangat. Pasal gerau tak faham. Kan. Alright, so kalau aku tak ingat kalau semua dah cakap belum, but credit to them, it has to be said, it does look visually stunning. Dia punya CGI ships overlaid across the city tu tak nampak out of place tau. Dia nampak macam quite dia tak sterilize tau. It's quite like gritty. So macam very textured. So nampak macam VFX dia pun cantik. That has to be said. Yeah, definitely. Koreans memang pandai twist lah. Dia buat kau, even from the pilot itself, kau macam what the hell, I can't believe I'm watching 22 episodes of Vincenzo. Damn you Netflix, damn you. Anyway, soalan terakhir ataupun the only question untuk segmen ini adalah daripada El Mundo yang bertanya, tak ada apa-apa news ke pasal Transformers live action? Transformers live action telah ditunda daripada tahun ini ke tahun depan. So all the marketing efforts, trailer, teasers will only come out either by Christmas ataupun Super Bowl tahun depan. So Christmas tahun ni ataupun Super Bowl tahun depan ataupun Halloween tahun ni. Which could be the earliest that we get to see anything from Transformers Rise of the Kingdom. Siapa pula? Rise of the Beast ke? Dia buat Beast Wars pula kan? Ya, Beast Wars. Kita ada Maximals dan juga Predacons. So it's gonna be awesome. Alright guys, so dengan itu berakhirlah segmen ini dan kita bakal membincangkan trailer menarik kita yang keempat daripada India. Alright, so trailer menarik kita yang keempat adalah tentang filem epik terbaru yang bakal keluar bulan September ini, hujung bulan ni, daripada India yang bernama Ponniyin Selvan. It's quite a historical epic, tapi aku rasa tak boleh sampai level Bahubali lagi. But jom kita tengok dulu. Jom kita tengok the first trailer. Hadi dah loaded dah. Hadi, you are on mute. Kita tak dengar apa-apa Hadi. Oh, aku boleh cakap dia tak dengar. Apa saja ni macam ni? Sekejap. Okay. Alright, cool. Alright. Jom kita tengok. Rahman. Ini boleh Rahman. 1, 2, 3. Memang PS1. I think it's gonna be a trilogy. Oh, Ponniyin Selvan.
Ya, man. Oh, disingkat kan? Disingkatkan jadi PSI. Ya. Alright, PS1 guys. lah. PS1. So, apakah pendapat korang, reaksi satu ayat kau terhadap trailer pertama Ponniyin Selvan? Kita mulakan dengan Munif. Silakan Munif. What's your thoughts? Okay, so first of all, quite surprised they labeled the show PS1 because it's a looks like a historic epic. It looks like it, and suddenly such a like very modern title or macam sebab acronyms saja, so PS1. Okay, but it's okay. I guess that was a creative decision making they took to maybe appeal to more international audience, because at least it's easier to pronounce than the full name. So I can see the reasoning behind that. It's fine. But my impression from this trailer, honestly, the one thing that kept repeating in my head is that at the very least, it looks Game of Thrones level of production and visually. At the very least, it really does look like it. And the aerial shot of the palaces and all that, I don't know if that's CGI or one of the actual ancient buildings layered with CGI, but it looks even more crisp than some like Game of Thrones aerial shot. It really does. So again, I think we can relate back to what we discussed for we talked about Brahmastra just now, is that again, when locality and your unique context becomes the base of the world building of the story that you're producing, it looks really good. It looks really good because this is a historic epic lah, true. So naturally there'll be elements of your own like Indian history in the show. But yeah, it looks really good because you have your epic battles, you have your epic Indian larger than life big scale fortresses, and you have your elephant infantries and all that going on. Lots of like swords and shield battles, and it's I don't know, it feels to me like if you love movies like Kingdom of Heavens, all these period battle movies and Troy and so on, there is no reason why you probably wouldn't enjoy this show. So, and I am a big fan of all these like period battle kind of movies. So this looks really intriguing. And like I said, the production value, at the very least, it really looks on par with Game of Thrones and a bit more. It really does. So yeah, I'm really looking forward to this. Really looking forward. Where are they showing this in Malaysia? Are they showing this in Malaysia? Right now, it's undated on cinema.com.my. There is no date yet, but it's supposed to come out in India on the 29th or the 30th, something like that. I think, yeah. Okay, cool. Yeah. Hopefully, we get a dual release, but I don't think so because this isn't distributed globally by somebody like Disney. So that's why Brahmastra we're getting it day and date release. Alright, seterusnya silakan Nazir, pendapat kau tentang Ponniyin Selvan PS1. Sekali okey lah. Aku rasa it's a no new thing kalau aku cakap bila kau pandang PS1 ni, PSI ni umpama betul PS1. Betul lah PS1 kan. Memang PS1. So basically when you see Ponniyin Selvan, engkau akan teringat Bahubali, that's for sure lah. Sebab so macam aku juga teringat this like a epic Conan punya style zaman Arnold susah nak eja. And also waktu the protagonist self monologue mengadu nasib tentang kisah cinta yang problematic. So aku rasa it's gonna be a big sense of comedy, a big sense of seriousness. So you know, it's a war / love / comedy / musical. Itu yang aku boleh. It's a musical lah. Is it a musical? It is a musical. It is a musical. A very brutal musical. Nama A.R. Rahman bro. A.R. Rahman nama dah letak pacak bro. Kalau dia tak deliver, apa guna kau nama A.R. Rahman? Betul lah. So of course kita mungkin akan ada montage
scene diorang tengah apa berkayat tu keluar lagu. Awesome, babe. Awesome. So I think for this one minute trailer aku pun tak I cannot say much, but kalau masuk Malaysia of course I'm gonna go see it lah for sure. Oh yeah. Hopefully by October or November kita akan dapat di Malaysia nanti. By the way, untuk penonton di rumah yang tidak arif ya, this is a short synopsis ya. Ponniyin Selvan is the story revolving around Ponniyin Selvan, a charming, brave and brilliant young man who sets out across the Chola land to deliver a message from the Crown Prince Aditya Karikalan to the king and the princess. So Ponniyin Selvan is a fictional work that draws from the actual historical events and characters. The narrative unfolds in the 10th century during the Chola rule. So, okay, I guess that's quite interesting. Nick, one thing though, if I have to say, if it is indeed a musical, I hope it's not like Les Mis punya kind of musical, because that one is like nak berak pun keluar lagu. Janganlah every single sentence is a song. That is the only thing I ask for. So it's like you have your I think bits of musical dialogue is used liberally here. It's used liberally. Yeah. Maksudnya it has music from A.R. Rahman, but I don't think this movie is a musical. I think it's a historical epic. Yeah. Oh, and the one last thing from me. I really appreciate. You know, one of the things why I appreciate this in Indian epics is why you look at the hero. He doesn't look like some kind of freaking like Instagram model carrying armor, sword, and shield. This way, he really looks like he's been through like wars and battles and hardships since birth, and he looks brutal. He looks like a guy who's capable of killing people, like killing people for breakfast and all that. So he's believable. So sometimes with Hollywood movies, you see like this guy, jambu, like an Instagram model, but it's apparently such a badass warrior. No, this is what a badass warrior should look like. Yeah, man. Not a six-pack, but a barrel. Okay, silakan Hadi, reaksi kau terhadap trailer Ponniyin Selvan. Lepas tengok tadi aku baru wiki. Aku wiki pun aku tak faham lagi. Bukan sebab, sorry if not me being ignorant ke apa benda lah, sebab this one is historical fiction kan. Historical ke historical fiction? Aku rasa is historical fiction. Kalau dia historical sekalipun, memang susah aku bukan nak hadam sebab aku tak aware, sebab India ni one of the peradaban yang lama yang memang gila besar tau. Dia punya empire dia tu dululah. Dan empire dia tu bukan satu je, bukan empire India, tak, dia banyak. Macam India yang sekarang ni pun is not India yang dulu. India ada Pakistan sekalipun masuk dalam India, Bangladesh pun dalam India tu, one of the India kan yang dulu punya kan. So bila dia ambil sini history sini, of course lah aku macam tak berapa tahu ataupun tak banyak knowledge aku berkenaan benda-benda ni. Tapi based on apa yang aku baca tadi, aku research saya tadi, kalau benda paling dekat lah dengan aku, apa yang aku rasakan sekarang is that this is maybe basically like apa yang kita tonton dalam House of the Dragon. This is the Fire and Blood lah untuk versi India punya. The novel lah, sebab dia daripada novel, dia adaptation daripada novel apa semua kan. Sebab aku buka wiki ni, aku tengok banyak gila dia punya, orang kata apa, susur galur dia lah apa semua kan. So daripada trailer je memang susah aku nak faham. Sebab memang cerita dia tu sangat-sangat epic scale, memang sangat-sangat epic gila. So dia punya watak-watak dia pun aku tak tahu apa yang aku nak expect daripada watak-watak dia semua. Cuma apa yang aku boleh expect is that this will be one of India punya ambitious epic film lah. Tak tahu dia punya dia ambitious kita tahu, tapi tak tahu dia punya reception daripada audience macam mana. Is it will be as good as Bahubali ke? I don't know. Dan rasa macam aku boleh teruja tadi tu, aku ternampak Aishwarya Rai. Aku terkejut. Aku tengok Aishwarya Rai. Tapi memang aku tahu lah Aishwarya, dia selain daripada filem indie, dia memang famous dekat filem Tamil juga.
So maybe aku akan tengok macam mana penerimaan filem ni dulu dekat India. Dia biasalah filem dia Cina kadang bila kita tak tahu pasal filem ni, kita kena tunggu macam orang daripada luar, orang yang daripada negara tu yang macam cakap, oh cerita ni best, cerita macam tadilah ramai kan orang tanya kata tengoklah Mencuri Raden Saleh, sebab kita tak tahu pasal filem tu. Bila orang luar semua cakap kata tengok cerita ni, tengok Mencuri Raden Saleh, baru kita rasa macam biasa dia cerita lah filem kita. Because aku bukannya jadi macam movie goer yang semua movie aku kena tengok, semua movie yang rare pun semua aku kena tengok. Tak, aku lebih kepada macam, sebab sekarang kita ada kekangan masa tu semua kan, aku lebih kepada macam kalau cerita ni di-hype kan atau cerita ni mendapat highlight, baru aku macam terasa intrigue nak tengok tau. Sekarang ni macam dah tak ada saja-saja macam nak pergi tengok je lah cerita ni. Aku dah bukan macam dulu boleh pergi tengok wayang, tengok je cerita apa yang ditayangkan. Dia macam ada kekangan masa sikit untuk benda-benda cerita kan. So kena selektif sikit, dan bila kalau ada orang cakap kata cerita ni bagus ke apa ke, mungkin baru aku akan try to tengok lah. Tapi nasib baiklah for now pun nasib baik ni buat reaksi trailer, sebab kalau tak pun memang kalau ni tak buat langsung, lagilah aku tak aware langsung pasal cerita ni. Dia sebab kalau tengok ni buat reaksi trailer untuk Ponniyin Selvan ni, TS1 ni, sedikit-sedikit macam aku rasa macam ada rupanya cerita macam ini yang wujud sekarang ni kan. So itulah aku punya pendapat, aku rasa aku punya reaksi. Aku tak tahu apa benda yang aku nak expect, aku tak tahu apa aku punya apa yang aku boleh harapkan pada filem ni ke apa ke, but it's good that now I know about this film. Nice. Yeah, hopefully filem ni akan ditayangkan di program-program di Malaysia. Hopefully. Alright, soalan untuk segmen ini hanya ada satu daripada Another Days yang bertanya, as someone who has already watched Avatar on TV, is it worth it to watch it again in cinema? Jawapan aku ialah yes, only in IMAX 3D. So your local cinema is re-showing Avatar in IMAX 3D, you have to go watch it in IMAX 3D. It's a whole different experience, especially the scenes in the forest at night, illuminated. Aku rasa dua lah kot. Kalau kau nakkan immersive experience, yes, go to IMAX. Tapi sebab dia remastered 4K HDR, aku tak tahu lah kat Malaysia ni masuk ke tak kan. Kalau 4K HDR ni, pendapat aku rasa lagi bagus layan dekat Onyx. Sebab Onyx is LED screen. LED screen, betul. Dia LED screen. So kalau lah betul Onyx kat sini dia betul ada HDR lah, aku tak tahulah macam mana taraf Onyx dekat TGV kan. Even IMAX dekat TGV pun orang kata is not orang kata accurate, calibration dia tu tak berapa accurate sangat. Laser dia tak accurate. Dia tak berapa nak bagi ke 4K sangat. So sebenarnya kadang-kadang bukan salah filem tu, tapi salah projektor dengan salah panggung tu, dia tak pandai nak calibrate. IMAX projektor tu tak ada nak kata power sangat pun. Kalau compare dengan US memang dah jauh. Kita ni macam kita sebut 4K tapi the DCP dia dapat tu it's like 3.9, 3.8 je sebenarnya. But for me, kalau bagi aku so far IMAX yang aku layan dekat ICT is the best. That one is the best. Dia punya color dia punya color timbul power gila. Betul. Compare dengan Sunway Pyramid. That's the newest. The ICT one because that's the newest. Sebab aku rasa Sunway dah ni kot, dah maintain ke apa kot. Aku tak tahu, aku nak tengok lagi. Orang macam mana. Dia kalau aku nak tambah pasal ni lah, sebab pun dah tengok TV, memang betul lah kau dah experience it in the best possible like mode yang mana Adi pun dah cerita tadi, in the cinema. Sebab kalau kau tahu pasal James Cameron punya movies ni, even masa dia keluar dulu, the story is one thing lah, whatever lah, but the biggest draw of the show was the fact yang pasal dia punya how it was shot and dia punya visual technology lah, so to speak. So that is more than half of the attraction of the movie. So it should be experienced at the very least on a big screen lah, and it will be worth your time lah. So kau bayangkan macam tadi Nick cakap scene malam yang hutan kat Avatar benda semua kan, that became macam tak, sebab macam that Pandora punya visual so became such orang kata pop culture iconic punya scene
Lepas kan kau pergi ICT, tak pun kau pergi Penang yang dia ada pokok, ada lampu-lampu kan. Orang kata ni hutan avatar. So benda tu kau bayangkan dia punya pop culture impact tu. Sampai orang nampak anything yang nampak macam tu. Ni pokoknya nyala, hutan avatar. So you know, it was because of this movie tau. So you should experience it in all its glory lah. That's my opinion. Definitely. Alright, kita ada lagi satu soalan ataupun komen daripada portal Bola Update. Try react the invitation bang. Unfortunately kami di BuzzPop semua kaki penakut. Kita tak tengok filem seram, filem horror, filem slasher. Sorry guys. Tengok dekat phone pun tutup kat remote, apa cerita? Tengok macam ni bro, kita orang penakut bro, sorry. Aku dulu tengok Kita orang. Aku pakai earphone tau, tengok Conjuring tu, pergi mampus. Kau nak jump scare aku, pergi mampus. Aku dengar earphone kenapa? Tapi maybe Abang Hadi maybe dia suka tengok cerita tu. Dia dah tengok. Kalau di invitation tu aku rasa aku pun agak selektif tengok cerita hantu. Kalau cerita hantu macam Hollywood ni aku kurang suka sikit. Tapi kalau aku lagi suka cerita gore aku tak suka. Cerita gore ngeri macam Saw semua tu aku tak suka. Dia no. Disturbing movie memang aku tak suka. Kalau cerita seram yang ada hantu, demon, main santet-santet, tu aku okey. Aku tak ada masalah. Sebab cerita tu itu aku suka lah. Sebab cerita tu kalau dia buang horror dia sebenarnya film fantasy. Itu sebab aku suka. Macam Pengabdi Setan, cerita Conjuring, Insidious semua tu aku suka sebab dia ada creature pun ni. Dia ada creature. Kau suka creature kan? Dia ada creature. Supernatural no. Bunyi kuat. The Invitation aku tak tahu. Sebab banyak Hollywood punya cerita sekarang horror dia tak best memang tak best. Kalau dia kena kalau ada pasal demon, pasal witchcraft ke apa benda ke, kau rasa bau-bau lagi best. Tak boleh, jantung ni dah tua. Duk dengar Pengabdi bunyi Setan aku kuat suka. lah wayang. Tapi memang aku pun tengok Cina juga saya. Bila studio tanya nak tengok tak press screen invitation, aku cakap it's okay, thank you. So memang kita takkan react kan kepada filem ni. Maybe memang kena tengok dengan member, kena tengok terang-terang, tak boleh tengok seorang-seorang juga. Nanti one day bila BuzzPop ada ni Ghost Division ke apa kan, boleh lah. Gadis Setan hanya Hadi je dah tengok. Yang lain semua penakut. Sorry. And then last question daripada Azhar. Habis siapa yang nak review Chainsaw Man? Kita dah ada panelis anime kita. Anime Division ada lah. Anime Division setiap malam Ahad. So bermula dengan fall season ni, kita punya Anime Division akan review Spy Family season 1 part 2, My Hero Academia season 6, season 5 part 2. Maybe Chainsaw Man, but kita still looking at. And Chainsaw Man pun aku dah habis dah baca manga dia. Macam aku gore tak apa, tapi macam hantu-hantu macam sebab gore dia tak ada bang bunyi kuat tiba-tiba tau. Itu aku menyampah. Alright guys, so dengan itu berakhirlah 4 trailer. Sekarang kita bakal Daniel tanya dekat aku. Aku dah tengok filem One Piece Red ke belum? Unfortunately aku belum ada masa untuk tengok, tapi aku akan tengok on 22 lah, hari general screening tu aku akan tengok. And lagi satu, fan One Piece dekat Malaysia ni memang gila lah. Kau letak harga tiket 240 pun hall akan penuh. Dia gila tak gila. Dan sekarang baru tadi JC announce harga 120 sekali dengan lightstick satu karakter dalam movie tu tau. Penuh pula. Aku macam orang memang tak relax lah. Tak relax. Memang tak relax. Kau letak mahal mana pun dia orang bayar bro. Celaka. Ya, so mostly aku akan tengok on general screening. Untuk bincang pasal tu, nantilah bincang dengan Anime Division ke apa, tengok macam mana lah. See how it goes. Alright. So kita dah tonton 4 trailer. Sekarang kita bakal tonton trailer terakhir kita malam ini, Jagat Arwah daripada Indonesia. Cerita hantu ni? Ni cerita hantu. Cinematic Universe tanya, based on element supernatural. Tapi don't worry, they take a superheroic bend to it.
Don't worry. Ni dia macam Dark Universe lah ni. Dark Universe Dark Universe tapi versi Indonesia. Sekejap, kita pergi mana dulu ni ya? First look okay, Kita start dengan first look dulu. Kita akan tengok first look dan kita akan tengok most recent trailer. So kita mulakan dengan first look dahulu. One. Oh ni Van Helsing Okay. 1, 2, 3. Nampak tu, pagi semangat. Oh. Minum kopinya. Kopinya manis. Supaya kamu bisa nampung lebih banyak air, kita harus gedein wadahnya. Langkah awalnya adalah dengan buka mata batin. Wih. Oh, dia buka hijab. Buka hijab. Buka dia punya the third eye kan? Tapi macam seram kan ni? Air sendiri kan. Aku standby ni. Selalu ada 4 roh. Aku takut dia ternampak apa-apa. Wujud manusianya. Mereka yang namanya sedulur papat lima pancar. Wow. Hadapin mereka, masukin ke sini. Atmosferik gila babi. Dia punya muzik pun main beranan tu. Wow, cowboy. Mamat ni dah macam Woody Harrelson aku tengok. Apa yang dia nak pegang tu? Weh, Apa dia? tak tahu. Aku tak tahu. Dia nak panggil jin ni. Sialah, first look dia. Terhantu. Superpower. Uish, first look je dah macam tu. Gila. Silakan Hadi, the next one. Dia potong-potong The first one was a first look daripada tahun lepas. Teaser. Now kita akan tonton trailer terbaru. I think about 10 days ago. This one is the trailer. Okay, sis one tahu, sabar ya. Ya. Bakal keluar di Indonesia betul. Aku nampak Astro Show masuk Malaysia ni. Di cinema dengan Astro Show collabo. Ui, gila weh. Dia macam mana dia berlari-lari? Air sendiri. Travel between dimensions. Selalu ada 4 roh lain yang ikut lahir dan menyerupai wujud manusianya. Mereka yang Saka. sedulur papat lima pancar. Wih, style gila. Waduh. Kamu adalah anak ke-7. Generasi pengusir roh jahat terhebat. Dia tunjuk terus sama binatang ni. Ditakdirkan menjaga batu jagat. Ghostbuster versi itu lah ni. Macam Ghost Hunter. Itu tadi dah macam Gundurawa. Mati dalam hidup, hidup dalam mati. Kaki tu. Apa yang tubuh kita alami ini hanya bagian kecil. Orang Mia. Kamu sekarang mengetahui misteri terbesar di dunia ini. Ada 2 yang paling dicari Jagat Arwah. Lady Death. Ni, siapa? Ada Raditya. Chelsea Island apa kan? Oh, roh. Kamu pikir kamu layak buat generasi Aditya? Wow. Dia punya font ni style. Cinta Laura. Apa tak nama kecancam. Bioskop 29 September. Alright. Not bad. Very atmospheric. I love it. Walaupun aku takut dengan lagu dia semua. Dia So guys, reaksi satu ayat.
dia macam what if the Winchester not in US tapi in Rusia? Kan? Gila Yeah, tu. but honestly aku tertarik dengan how berapa ekor hantu yang akan datang kacau dia, sebab this is another dia adalah like the new generation of the ghost hunter. So dia kena belajar cara tu how dia nampak, so how kau nak tangkis semua tu. So it's going to be an epic adventure. Tak ada epic tapi aku cuma harap dia dapat balancekan the horror punya tone dengan heroism punya tone. Itu je aku harap. Okay, seterusnya Munif, apa pendapat kau? Adakah ini macam Jujutsu Kaisen? Kan, dia betul. Actually aku buat cakap macam ada vibe tu lah. Ada vibe Jujutsu Kaisen sikit. Lepas tu aku rasa very intriguing lah, sebab maybe kita selalu tengok genre movie macam ni memang from the west lah. Which is Demon Hunter lah, Ghostbuster lah, Van Helsing lah, benda-benda macam tu kan. So usually dia yang kelakar je. Belah-belah Asia ni, our lore pasal hantu-hantu ni is a lot richer daripada the West tau. And yet yang ghost busting ni selalunya datang dari the West yang buat those kind of movies tau, which is sayang lah sebenarnya. So I am glad yang this Indonesian decide to explore this genre, sebab again macam aku cakap, kita punya lore and orang kata rogues gallery untuk hantu tu lagi banyak and lagi dahsyat from the West. So if anything, aku boleh kata this movie is actually a long time coming. In fact, patut buat lama dah, and I'm glad that we're finally here with this movie. Certain scenes tu memang nampak macam sangat cinematic, and macam Nick cakap lah, tambah pula dengan dia punya background music tu, rasa dia punya very dapat rasa that eerie punya atmosphere lah. Dia punya ambience tu, cara dia set the tone and the mood of the show tu macam very interesting. Lepas tu aku rasa aku akan cari lagu trailer tu lagi part masa-masa yang dia macam tengah climax tadi kan. Dia punya background music tu just style gila. Dia macam satu canting kan. Macam canting lah. So aku tak tahu bila maybe credit to the director lah obviously, sebab dia macam set the tone tau. Sebab that background music tu, lepas tu dia punya visual tu, lepas tu aku suka macam hero dia pun just look like some regular dude, tak nampak macam Instagram model juga. Lepas tu dengan dia punya font Jagat Arwah tu keluar, aku tak tahu dia macam dia rasa macam sangat stylish show ni. Macam dia punya visual so quite macam uniquely interesting kan. So aku suka that Southeast Asia finally ada kita punya spin on ghost busting and demon hunting, because again like I said, hantu-hantu kita lagi power than the West. So we should have had this a long time ago kan. So I am looking forward to that. Lepas tu again korang tahulah aku ni as a fan of creature features. Bila aku nampak macam jembalang tu, so of course aku memang sangat interested untuk tengok the creature, monster and ghost designs in the show. Tu lagi satu motivation aku untuk tengok cerita ni. And tu lah just final thoughts. Aku rasa I have a feeling aku akan jadi a big fan of that Van Helsing guy. Terbaik. Nampak je style tu kan. So aku tak tahu macam very stylish, very stylized and very intriguing lah. So I'm looking forward to it. Good job Indonesia, good job. Nice one. Seterusnya Hadi, silakan. Apa pendapat kau tentang dunia ni? Aku salah dia bukan Adivira ya. Thank you guys. Ini adalah dunia fantasy. Silakan. Sebelum Jagat Arwah ditayangkan, aku nak rasa berbangga juga sebagai seorang rakyat Malaysia, sebab ada satu filem Malaysia yang lebih kurang dia punya vibe dia macam ni, yang dipanggil Alif dalam 7 dimensi. Yeah, that one is pretty cool lah. Cuma cerita dia tu dia bagi a bit light environment lah. Dia tak pergi ke arah gotik sangat, dia tak pergi ke arah dark sangat. Tapi the creature dalam tu pun very macam
comical sikit tau. Bukan comical in the bad part. Dia macam ada satu makhluk tu ala-ala siapa ni? Ala-ala siapa demon yang dalam The Sandman tu selain daripada Lucifer yang ketua dia tu. Apa? Corinthian? Azazel. Azazel. Yang gelap, lepas tu nampak mulut tu cakap-cakap. Dia pretty cool sebenarnya. Tu kalau aku nak berbangga lah saja dah nak claim kan. Malaysia pun ada. Untuk Jagat Arwah ni Jangan mula. Okay, kita ada ramai penonton dari Indonesia ni. Jangan cakap nasi goreng. Maksud aku jangan macam kuda kepang, jangan. Maksud aku macam aku suka sebab kalau Malaysia dia kalau yang Alif dalam 7 dimensi tu kalau dia guna ada vibe macam Jagat Arwah which is very stylized, much more cooler sebenarnya. Tapi sebab dia punya cerita pun okey, dia punya cerita pun not bad sebenarnya. Cuma dia tak di-stylizekan macam style Jagat Arwah ni je, which is aku rasa kau tengok poster je lah. Tengok poster je dah rasa macam this is something to look forward. Macam tu tau. Untuk sebuah filem fantasy horror macam ni. Tapi satu big problemnya is not because of the story ke apa benda ke, tapi benda tu yang story apa semua tu aku tak boleh nak judge sebab aku tak tengok lagi. Kalau daripada segi luaran dia, aku tengok dalam ni trailer dia je lah a bit kurang menyengat je bagi aku. Kurang menyengat maksud aku ini aku nilaikan trailer aku bukan nilaikan filem ke apa ke. The trailer itself dia macam tak cukup orang kata apa macam tak cukup menghentam membagi aku punya jantung berdegup laju. Macam itulah lebih kurang. Dia tak dia tak tarik betul lah. Dia ibarat macam satu presentation dia nak bagi. But it's okay. Kadang-kadang kita tak boleh nak judge daripada trailer kan. Bila tengok filem suddenly gila kan best kan. Bagus juga macam tu. Daripada kau tengok trailer yang gempaknya. Sekali tengok filem hampir kan. Tak jadi apa-apa. So aku rasa macam okay lah, interesting lah cerita dia nak sampaikan. Sebab dalam ni pun bila dekat dalam trailer pun awal dah tunjuk makhluk yang berbulu ni. Macam bila dia dah tunjuk benda tu which is promising lah benda premis yang dia nak tunjukkan tu. And aku akan hold my thought first about this movie sebab aku tak tahu apa nak expect, aku tak tahu macam mana dia punya jalan cerita, but I'm curious. Okay, sama-sama kita nantikan penerimaannya di Indonesia nanti di hujung bulan ini. Alright, so kita ada 4 komen menarik, 3, 2. Okay, so pertama Siswanto bertanya ya, bang kenapa ya Astro Show banyak bekerjasama dengan filem Indonesia? I guess because bila diorang co-production, it means that lagi senang nak bawa masuk filem Indonesia ke Malaysia. Jadi sebab tu Astro Show bekerjasama dengan di Cinema menerbitkan Jagat Arwah, menerbitkan Mencuri Raden Saleh. Jadi bila filem tu boom dekat Indonesia, diorang tak payah nak gaduh dengan GSC, gaduh dengan Suraya Films, gaduh dengan Horizon Films. Terus diorang macam main. Lepas tu diorang bawa masuk Malaysia, box office. So it's all a business. It's all about business, man. Money, dollars and cents. Alright, seterusnya kita ada 2 soalan yang sama ya. Aku mulakan dengan yang ni tu. Bang dah tengok Mencuri Raden Saleh tayang kat Malaysia tak? Kita tak dapat lagi. Rasanya hujung bulan ni bila Jagat Arwah keluar di Indonesia, Mencuri Raden Saleh akan keluar di Malaysia. So hopefully macam Nazir cakap tadi, GSC ke TGV dah mula buat iklan. GSC. So it should be coming end of this month. InsyaAllah kita akan pergi tonton dan kami akan review bersama-sama. Seterusnya ASP Gaming bertanya, mana react Mencuri Raden Saleh? Aku buka ni. Mama saya minta buka. Kalau korang okay, because it's gonna be a whole week of abang, mana bang? Bang sila bahas bang. Mencuri Raden Saleh. Kau nak buka aku sekarang. Sekarang bang. Jom kita tengok sekarang. Aku okey. Tak apalah benda pun dah seru, enjoy je lah. Tengok. Kalau tidak benda pun orang nak panggil, nak tekan share pun bila-bila masa macam je. ada 100 komen on every
semua kat Facebook pun ada, dekat IG pun ada dekat. So okay, Raden Saleh. untuk korang semua dari Indonesia, kami bakal menonton trailer Mencuri Raden Saleh. Betul lah. Final Official trailer. Yeah. This one Kan kami di daripada Indonesia. Ogos 13. Okay. So should be the latest one lah. Alright. Sisi kalau ada sisi. 1, 2, 3. Lukisan Widayat lo kemarin laku 900 juta di lelang. Dan nggak ada satupun pembeli yang tahu kalau lukisan lo tuh palsu sampai sekarang. Oh, ini lukisan termahal lah ni. Saya punya tawaran 17 miliar. Apabila kalian bisa menukar lukisan ini dengan yang asli yang ada di ruang kerja saya. Yang di Istana Negara, Pak. Itu ada uang 500 juta, bisa kalian gunakan sebagai awal dan mencari kru. Kita butuh daily driver, mekanik, dan orang yang bisa bikin perbedaan. Butuh 2 orang untuk nyusup ke perusahaan ini. Aku ikut. Ayo. Perpindahan ini memang nyaris tanpa ancaman. Kalian tetap waspada. Kenapa kita tangkap sekarang? Gue bilang kita aman, Cok. Dia tuh kenalan dari lo kan? Sorry, Pik. Gua out. Terus gue percaya sama lo. Jangan pernah tinggal di kaitan lagi. Kita gak punya apa-apa. Tapi dia harus tahu kalau kita juga bisa ngelawan. Kita semua di sini karena satu urusan, duit. Tenang. 10 menit sebelum chaos. Kalian mau cuma lukisan ini yang bisa bikin aku punya duit cepet dan mampu aku kerjain. Hadepin. Kagak jadi pencuri beneran. Alright. Nice. Alright guys, so wow. Aku faham Action kenapa semua orang suruh aku tengok. So apa guys, silakan reaksi satu ayat anda. Kita mulakan dengan Hadi, silakan Hadi. Aku rasa the only reason aku tengok cerita, bukan the only reason, the main reason aku tengok cerita ni sebab ada Agini juga. Agini is the red dress. Macam Lizzie tu. Pakai dress merah. Yes, exactly. Dia lah yang ada dalam Same energy, yes. Lepas tu satu bagusnya cerita ni, satu yang aku nampak menarik cerita ni, dia macam mana dia serius. Faham tak? Dia serius maksudnya dia kadang-kadang satu problem lah cerita-cerita kalau heist ke apa-apalah cerita yang trying to macam imitate Hollywood apa semua kan. Dekat Nusantara, especially kalau kat Malaysia, diorang trying macam untuk nak tarik perhatian penonton dengan memasukkan elemen komedi yang melampau sangat. Macam melampau terlampau banyak lah kan. Which is memang itu caranya kalau kau nak tarik audience Malaysia ni kalau tengok. Tapi untuk yang ini, dia menarik sebab satu, dia menggunakan semua anak-anak muda dekat dalam cerita ni. Dia memang totally focus on young generations. And then, dia buat, aku nampak, walaupun the production value, kita tahulah dia tak boleh pergi terlalu wow sangat macam bajet yang besar ke benda ke. But, dia orang mungkin cuba buat seteliti yang mungkin untuk cerita ni. Dia, tengoklah poster dia pun nampak macam, kalau tengok dia macam dia tak nampak pun macam cerita heist ke apa ke. Dia lebih kepada macam nampak cerita anak-anak muda gangster je tu. Macam cerita bergocor-gocor je. Macam kami cerita lah. Tapi orang oi, budak-budak muda ni nak heist ni. Macam okay, biasanya heist ni kadang-kadang orang-orang yang otai-otai kan. So adakah diorang akan heist dengan menggunakan skill-skill
versi level generasi muda yang ada pada diorang. Ataupun sebab aku tak berapa sure sebenarnya cerita ni mana dia punya perjalanan cerita tu akan membawa kita kan untuk kita tengok. So aku rasa for me memang ni lah, memang nampak menarik cerita ni. Alright, cool. Nazir, apa pendapat kau? And are you looking forward hujung bulan ni bila Mencuri Raden Saleh keluar di Malaysia? Silakan. Honestly yes, tapi aku boleh jangka 35% of the content of the movie is still gonna be a drama between the crew, sebab it's the first time the hero nak cari the crew, so it's going to be some kind of orang cakap apa, tak sebulu lah. Mula-mula mesti tak sebulu, tapi in the end who knows, they manage to pull out the heist. Okay, sebab of course aku rasa macam tipu lah kalau aku cakap bila kau nampak scene dekat casino apa semua, auto kau dah akan trigger Ocean 11, Ocean 12, Ocean 13. So of course bukan compare, tapi bila Hollywood dah do a good job, so of course you will see the vision of the Western movie itself. But that doesn't mean yang akan go harsh on the Nusantara punya style as well. Of course aku nak tengok macam mana diorang punya choreography, how they are fighting, how was the plan being pulled. That's the important part. So how was the twist and so on. Sebab bila tengok masa orang tu kata okay aku nak kau tolong heist ni, aku teringat masa Ocean 13 di mana bapak pada perempuan tu cakap dengan ni aku nak engkau umpan si Night Fox tu yang tu palsu. So macam you will see the gist of it. But regardless, I will see with open mind. I will see as a high genre that orang cakap new in the Indonesia punya cinema. At least in the cinematic level. Betul. By the way, untuk penonton di Malaysia yang tidak arif ya, menurut Rizal mengatakan, menurut Muhammad Faisal, Raden Saleh adalah seorang pelukis di Indonesia dan lukisan tersebut adalah tentang penangkapan Pangeran Diponegoro yang ada di Istana Negara dan harganya tak ternilai. Kemudian Rizal menambah, mereka jadi pencuri kerana dijebak bang. Aku dah cakap panjang tadi, spoiler. Karen banget. Alright. So silakan Munif, pendapat kau. First time ni kau tengok trailer ni and kau bukan fan filem Indonesia pun. So silakan pendapat kau. Okay. Munif, sebelum tu kau bukan fan filem Indonesia kan, tapi kau akan jadi fans Agnini ni yang perempuan tengah ni. Lepas ni kau search. Confirm kau fan. For research purposes. Agnini hak. Silakan. Okay, so let's see. Okay, untuk aku ulas sikit lah reaksi aku pasal trailer ni. Aku kena, ni bukan nak comparison lah, tapi untuk set up aku punya opinion lah. Bila cakap saya heist genre ni, naturally macam Nazir cakap lah, kau akan ingat segala Ocean 11 lah, apalah, sebab it's a predominantly macam western punya genre kan. Dia selalu setting dia dalam Vegas, dalam Italian job macam tengah-tengah ni lah, in some like classy European city lah apa semua kan. Tapi disebabkan that is orang kata the status quo lah, kebiasaannya is macam tu. So bila kita tengok trailer ni, which is dia pun sebenarnya is a heist movie, tapi setting dia is in a very grimy, gritty looking Southeast Asian punya city, yang tu satu. Lepas tu secondly, instead of macam orang-orang tua Brad Pitt, George Clooney yang know what they're doing and heist tu confirm menjadi, instead dia tengok macam ni bunch of dysfunctional punya teenagers tapi talented and intelligent, and then macam dia add that layer of macam complexity and intrigue lah kepada dia punya cast tu. Sebab aku suka yang cast dia macam Adi cakap, banyak orang muda. Macam Adi, teenagers I think, nampak muda gila lah. Yang tu satu. Lepas tu
dia lagi relatable and more human tau. So kau tengok the western version of heist movies, dia macam plot armor gila-gila babi tau. Dia macam mana pun, rambut dia akan kekal gel cantik macam tu, dia tak luka langsung. Ataupun like I planned this all kan? along. Lepas tu kita nampak sebenarnya kan. betul I planned this all along. Kan, I plan plot armor tau. Ni orang putih ni tak terjejas langsung, dia berjaya curi sampai berapa bilion daripada kasino dia ni, benda kan. So yang tu it's basically kalau heist movie, that's the trope. The unshakable plot armor, bijak gila babi, 20 steps ahead punya hero. Tapi bila aku tengok trailer ni, yang aku jadi interested sebab yang all wise, all knowing punya karakter ni usually tak ada pada teenagers tau. Teenagers are very impulsive. Teenagers, dia memang maybe dia terror, maybe dia bijak, maybe dia good in planning, good in fighting apa semua. Tapi kita tahu kalau bunch of teenagers dia mesti jadi dysfunctional. Dia mesti ada something jadi fucked up. And even dalam trailer tu kita tengok ada orang macam bergaduh, ada yang tersembam dalam lopak lah, ada yang macam dah kantoi lah apa semua kan. So bila bila the heist movie tapi nampak ada real risiko of benda tu gagal dan dia pun macam nak kena tangkap lah apa semua, bagi aku dia buat benda tu jadi lagi interesting. Sebab macam cakap lah, the typical western punya heist movies selalu macam tak terjejas. Maybe nampak dia dalam bahaya, tapi sebenarnya aku dalam bahaya tu sebab memang dah plan, sebab itulah all along. So bila tengok ini dysfunctional teenagers lah apa semua, so it's a fresh cast, and pasal youngsters ni pun selalu make mistakes and it's dysfunctional, they add that layer of macam worry lah. Kau tengok dia orang sebenarnya boleh pull off tak heist ni kan. So benda tu akan buatkan kau care for the characters and react to the threats, and bagi benda tu jadi suspenseful, which makes it at the same time a good thriller jugalah, so to speak kan. Lepas tu on the subject matter itself, aku suka yang this heist ni is not just a simple heist lah, sebab dia bukan macam pergi nak curi duit ke, macam nak rompak bank ke apa benda kan. It's two things lah. Is the painting tu lah tu, rasanya dia pun nak kena buat forgery of the painting tu sekali. Forgery betul. Kan? So kalau kau buat forgery, it's not just macam money heist, orang satu dunia tahu, oi dia orang tengah curi, dia tengah merompak tempat ni kan, habis kan. Tapi kalau kau cakap saya forgery, they as if they were never there. Dia punya goal tu is as if they were never there. So again, dia tambah lagi satu layer of intrigue lah bagi aku, sebab kau bukan je kena curi dan berjaya cabut lari, tapi at the same time orang tak tahu pun sebenarnya kau dah curi benda tu. So okay, memang memang hati kering budak-budak ni. Okay lah, ada that level of commitment to the craft or to the show juga, which is of course much appreciated. Tengoklah Abang Tom Cruise pun semua dia buat. So penonton pun return the love with Top Gun kan. Okay, tapi itulah in summary, aku suka yang dia pakai a fresh face new cast, and aku suka dia twist the genre, instead of old wise men penuh dengan plot armor, is sound like fucking teenagers yang ada risiko benda tu gagal. And it's not just a simple heist, sebab it's also a forgery punya show lah, pasal dia macam pasal painting, nak forge the painting kan. So I get to end my comment or in summary of kita punya bedah hari ni, aku boleh cakap macam ni lah. Indonesia dah finally buat the ghost busting, demon slaying punya genre. Indonesia pun dah second movie into the cinematic universe of superheroes. Indonesia pun seems to put an interesting spin on the traditionally western punya heist genre. So all I can say is that is very exciting times to be an Indonesian moviegoer. It's exciting times to be Southeast Asian movie fan. So macam, you know, if anything, thank you Indonesia and congratulations and for pushing the boundaries of Southeast Asian cinema though. So keep going at it guys. Keep going at it. Keep giving us more. Kami akan share animasi kami dengan korang. Yeah. Of course. Itu kita King. So kita ada satu soalan. Kivlan bertanya, filem Malaysia lagi fokus ke action di Malaysia sendiri, ada Abang Long Fadil, apakah itu action komedi? Yes, itu merupakan satu action komedi, lebih kepada komedi parodi.
seperti filem-filem 90-an seperti Naked Gun, Naked From Gun. Beijing with Love. So kalau korang suka Stephen Chow Sing Chi ataupun Leslie Nielsen, maybe korang boleh layan kot. Tapi plot dia very fluff lah. Plot dia bangang, komedi dia. Macam cerita Naked Gun lah, itulah. Ya, macam Naked Gun lah. Atau Naked Austin Gun Powers lah. bodoh doh. Ya, plot bangang tapi lawaknya ada. Stuff movie betul-betul snuff movie dia gila lah. Yes. Aduh. Seterusnya kita ada soalan tentang Keluang Man. Keluang Man sekarang masih di dalam fasa pra-produksi. Mereka belum syuting lagi. Jadi mungkin akan keluar lewat 2023 ataupun 2024. Ya, sekarang skrip dah siap, cuma belum casting dan belum pemilihan pengarah masih dirahsiakan. So itu amat penting ya, casting dan juga pemilihan pengarah itu agak penting. Kita akan cover di BuzzPopTV any berita yang kita tahu tentang Keluang Man, atau kalau nak reboot Badang atau Cicak Man, sama-sama kita nantikan. Yes. Alright. Never say never bro. Kalau dia buat Badang series macam Jagat Arwah, aku pun tengok bro. Serius okey lah. Ada panggil the next influencer pula jadi the next. Alright guys, so itu saja untuk malam ini. Terima kasih kerana setia menonton selama 2 jam 30 minit. Terima kasih juga kepada para panelis kita, Hadi daripada Facebook page Hadi Abdul Hamid. Kalau nak tengok review-review terbaru daripada Hadi, sila check out di Facebook page Hadi Abdul Hamid ataupun Hadi ABDHAMID. Dan Munif Malek daripada Insta yang juga seorang graphic designer. Kalau korang nak beli baju-baju pop art yang cool, korang should check out Drawnasaur at Instagram. Dan terakhir sekali Nazher daripada Screenbite, Facebook page yang juga cover movies. That's all daripada kami. Hari Ahad nanti kita bakal membahas tentang siri anime fantasi Overlord. So kalau korang follow Overlord season 4 episode 10, you guys should check it out hari Ahad. Seperti biasa setiap hari Isnin kita bakal membahas tentang She-Hulk, hari Selasa House of the Dragon, hari Rabu The Rings of Power, dan hari Khamis tentang 5 berita terhangat daripada dunia filem di seluruh dunia. Siapa nak aku review Thor hari Sabtu ni, komen. Siapa nak aku review Thor, komen. Hari tu kita dah buat review Thunder, review marah pasal kita benci, aku dengan Munif. Tapi dengannya Hadi suka filem ni. So kalau korang nak review Love, korang nanti vote je lah dalam comment section nanti. Alright guys, so itu saja untuk malam ini. Terima kasih kerana menonton. Aku review seseorang. Fandom Negara. Bye guys.